TPM أفدق زمناوي تجري أبي مل علم زلهم دقفتن فتوتن ميديا حزب تجري TPM بزاقت إلى زلالين كتدعمكم نميدياهم بتخلوا ودقفت تجبروا بتحتلنا اللابو أبعد نزلهم دما بزعب قطر حساب دقفنا ختجبروا بخبر نسوع نتجبروا كل مدى وحجز أقدمنا نمسكن TPM أفدق زمناوي تجري سمي زماني اللي بعد ناي مايكروبيولوجين بابليك هيلثن موياتنيايه هذه وورلد اوتيزم اويرنس داي عملكيتو اوتيزم زوريا زلني حبريتا نعهم شركه جبريه ابزي ترخيبه زلهو أبصاني حتنا مجمرتا World Autism Awareness Month زوريا استوسنا خبريتا شير كنجبرينا كنجابرينا كسيلنا أوتيزم overview كله النيو تاو أوتيزم من إثيوبيان أوتيزم من مغالن تقرأت الجورا كلتا ستوري كلوانيان كلتين تاريخ حق أو تاريخيان سلطات ديسبلاي الجورا لانيان تاني ديسابا تاريخ ناي بزيكا سبات فقاد ديسبلاي مقبار لزي قال نتوم زملكتهم بسلكي كومنيكيت جيريوم تاريخ ومن فوتوغراف ومن ديسبلاي نكون فقادنيا هتكوينا ميوم ناينا دما ناي بعلتنا تلازخونه بقطتا نايت زملكتو معخل تتحازو سلطات ديسبلاي مقبارن بزعو مزرام زكاللو كنتات كلويو لذي أقلتي أن تاريخ حزام بيلا كأروية تاو ناي عالمنا اوتيزم بريفالنس او عالمنا غورا تاو هاجرنا تاي يمثل زبل نشتي حبريتا كلونيو تاو نمنتاي حزي اوتيزم كومن انداخونه زمص زلو نمنتاي قدم حزي كومن كخونه يكالن زبل كلي مخنياتاوينتو استوسنه كأربيه تاو ابز زلهم احوات اتزات يلوم حسابات أربعة كفال جيرة كم بروبوزال عينت قريبة خودية نمجمار نعلم أوتيزم أويرنس أبريل كلتا تامعلتي أبريل بملقعات ورحي نكون يونايتد نيشن وسينو يو كساب حزي ناي عالم اوتيزم اويرنس جزيلنا نخبرو زلنا علامو ابسلسته علامه فوكس غبرأيو اتحاده حزب عالم اوير نكون ابتو اوتيزم تخرج غبرأيو تخالاي دما اوتيزم اكسبتانسو بروموت نكون ما أقل تجبرأيو الثالثاي حقافينت كله نتوم أوتيزم تتحازو سبات كم سبات حقافينت كلهم ذا الثالث تقرأ تجبر علامة حيزو يو يونايتد نيشن ناي وورلد أوتيزم أويرنس ديكلير جيرو هذا عمت زي ناي أوتيزم بعالك خبرت له زهو زنبرة تيما أوتيزم اند هيمانيتي فوكس زغبر كوينو كله هيوت معربال يلو زبل تيما ايو نيرو وزيد ما عري تخرج زغبر اب كبر سبن اب معرنت سبن تخرج زغبر ايو كل سب كوريو كل سب كلي معر ايو سلازي أوتيزم سلازي حاضو وي سلازي لوو استفلي سباي خونن كلاتنا مع رأينا زبل ملختي زحلفي نيرو تاو قصيلنا نمخانو اوتيزم كانت ايو زبل مرعاي اقداسي يخون اوتيزم حمام يكونن
ኦቲዝም ከም ሕማም ቆፂሮም ሚስኮንሰፕትድ ዝኾኑ ሰባት ብዙሓት እዮም ኦቲዝም ናይ ኒውሮ ዲቨሎፕመንታል ዲስኦርደር እምበር ሕማም ኣይኮነን ኣብ ስትራክቸርን ኣብ ፋንክሽን ናይቲ ብሬንና ዝሕትሉ ዝኸውን ቀሲሉ ዝዓቢ ብጣዕሚ ግዜ ዝወስድ ኩነታት እምበር ፍሉይ ሕማም ኣይኮነን እዚ ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ኢልና ንፈልጦ ህይወት ሙሉእ ምሳኻ ዝነብር ወይ ከዓ ምስቲ ናይ ኒውሮ ዲቨሎፕመንታል ዲስኦርደር ሓቢርዎ ዝነብር ኮይኑ ግን እናተመሓየሸ ንባዕሉ ኢንዲፔንደንትሊ ክነብረሉ ዝኽእል ደረጃ ክበፅሕ ዝኽእል ከይዲ ሰብ እምበር ከም ካልኦት ሕማማት በዚ ተታሒዙ እንታብ ከም ሰብ ባዕሉ ዝመርሐሉ ከይዲ ዝዓክቶ ኣይኮነን ግን እዚ ኦቲዝም ዘለዎም እንታይ እዩ ኣፌክት ዝገብሮም ዝብል ንሕርኢና ሓደ ኣብ ኮሚኒኬሽንን ኣብ ኢንተራክሽንን ኮሚኒኬሽን ንብል እንታይ እዩ ካብ እምሮና እዩ መልእኽቲ ናብ ኣካላትና ዝላኽ ሕዚ ኣብ ኦቲዝም ኣብ ዘይብሉ ሰብ ካብ እምሮ ዝላኣኽ መልእኽቲ ናብ ሕድሕድ ኣካል ቀልጢፉ ይበፅሕ ቀልጢፉ ኩለይ ሪስፖንሲቭ እዩ ኦቲዝም ኣብ ዘለዎም ሰባት ግን እቲ መልእኽቲ ብጣዕሚ እዩ ዝድንጉይ ቀልጢፎ ይበፅሕን በዚ ምክንያት ድማ ምስ ሰገራ ምፍታን ዝተተሓዘ ምስ ሽንቲ ማይ ዝተተሓዘ ኣብ መቆፅፃር ቀልጢፉት መልእኽቲ ስለዘይበፅሖም ብጣዕሚ ይፅገሙ ስለዚ ኣብ መጀመርያ በቃ ሽንቶም ዘይመቆፅፃር ሰገሮም ዘይመቆፅፃር ኩነታት ንዕዘብ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓ እቲ ናይ ስሜት ሕዋሳቶም ብዝተፈላለየ እዩ ኣክት ዝገብር እምበር ብተመሳሳሊ ኣክት ክገብር ኣይኽእልን ኣክቲቭ ኣይኮነን ቀሲሉ እዩ ዝዓቢ ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ኣፌክት ዝገብሮም እዩ እቲ ካልእ ከዓ ምስ ካልኦት ሰባት ኢንተራክት ኣብ ምግባር እቲ መልእኽቲ ደንጉዩ ስለ ዝበፅሕ ኣብኡ ኩለይ የፅግመሎም እዩ እዚ እቲ ሓደ ክፋል እቲ ሓደ ኢፌክት ናይ ኒውሮ ዲቨሎፕመንታል ዲስኦርደር እዩ እቲ ካልኣይ ሕዚ ኩለይ ምስ ኮሚኒኬሽን ዲሌይ ምስ ሴንሰሪ ፕሮሰስን ዝተተሓሓዘ ኮይኑ መዓልታዊ ድምፂ ብርሃን ዝኽደንዎ ክዳን እንታይ ተረፈ ብጣዕሚ ልዕሊ ዓቕሞም ዝኸውን ብጣዕሚ ዘጭንቖም ሕሉፍ ሓሊፉ ስቃይ ዝስምዐሉ ከይዲ ዘለዎ ኩነታት ዝፈጥር ብምንታይ ምክንያት ቦታ ናይ ስምዒት ሕዋሳቶም ብትኽክል ቀልጢፉ ዘይምስራሕ ነዊሕ ግዜ ብምውሳድ ስለዚ ኣብዚ እዋን ዝፍጠር እቲ ስምዒቶም ክጉዳእ እንተሎ ምሽካም ከኣብዮም እንተሎ ድምፂ የስምዑ ይብሉ ዕርዮም ዓዊሎም ድምፂ ከም ብኽያት ወይ ከዓ ከም ዓዊልካ መንፅርፃር ዓይነት ድምፅታት የስምዑ ኤኒ ታይም ለይቲ ክኸውን ይኽእል ቀትሪ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝተሰምዐሉ ግዜ እዚ ኩነታት ዝገልፅሉ ከይዲ እዩ ዘሎ እቲ ሳልሳይ ድማ ከባቢኦም ባዕሎም ንህይወቶም ንኽመራሕ ኣይጥቀሙሉን ኣይኽእሉን እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኣብ ኢንቫይሮንመንቶም ዘሎም ኩነታት ንህይወቶም ንምምራሕ ኣብ ምጥቃም ከይዲ እቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ዲሊያንስ ስለ ዘሎ ቀልጢፎም ተረዲኦም ቀልጢፎም ኣብ ምጥቃም ፀገም ስለ ዝፈጥረሎም እዩ ስለዚ ከባቢኻ ዘይምጥቃም ዓለምካ ዘይምጥቃም ምስቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ዲሊያንስ እና ምስቲ ናይ ሴንሰሪ ሴንሲቲቪቲ ዝተተሓሓዘ ኩነታት እዩ እዚ ዝሓዞም ወይ ከዓ እዚ ኦቲዝም ዘለዎም ሰባት ብሰለስተ ከፊልና ኢና ንሪኦም እቲ ቀዳማይ ደረጃ ዝበሃል ወይ ከዓ ማይልድ ንብሎ ምዝራብ ይኽእሉ እዮም ሙሉእ ዓረፍተ ነገር ኣውፅኦም ክዛረቡን ምስ ሰባት ክራድኡን ይኽእሉ እዮም ኣብ ምንታይ እዩ ዝፅግሞም ኣብቲ ናይ ሶሻል ኢንተራክሽኖም ግን ቀልጢፎም ከማና ወዲያው ተረዳዲኦም ዝኸዱሉ ከይዲ ኣይኾኑን ስለዚ ሶሻል ኢንተራክሽኖም ጥራሕ ስለ ዝፅገም እዞም ማይልድ ደረጃ ዘለው ወይ ከዓ ኣብ ደረጃ ሓደ ዘለው ኦቲዝም ብንእሽተይ ሓገዝ ንባዕሎም ዝኽእልሉ ከይዲ ክፍጠር ይኽእል እዩ
ስለዚህ ዳሕራይ ክንሪኤና ትምህርት ቤታት አውዚ እንታይ ክገበር ኣለዋ ብዝብል ካልኣይ ደረጃ ዝበሃሉ ሞዴሬት ዝኾነ ናይ ኮሙኒኬሽን ዲሊያንስ ዘለዎም እዮም እዚኦም ብኽፋል ምዝራብ ይኽእሉ እዮም ሙሉእ ግን ምዝራብ ይኽእሉ ኮሙኒኬሽኖም ከዓ ዓብይ ቻሌንጅ ይኸውን ንምንታይ ሙሉእ ሓሳቦም ምግላጽ ስለ ዘይኽእል እቶም ሳልሳይ ደረጃ ድማ ወይ ንእሽተይ ቃላት እዮም ዝዛረቡ ወይ ቶታል ኣይዛረቡ ምዝራብ ይኽእሉ ስለዚህ ቦዚ ሰለስተ ደረጃ ዝተኸፈሉ ስለ ዝኾኑ ንሕና ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑ ክንርኢ መጀመርያ ደረጃኦም ፈሊኻ ታኡ ክትህቦም ዝግበአካ ሓገዝ ቦቲ ደረጃኦም መሰረት ንክኸውን ምፍላጥ የድሊ ካብኡ እንታይ እዩ ምክንያቱ ኦቲዝም ከምፅእ ዝኽእል ዝብል ዕሪኻ ምንፃር ድማ የድሊ ኮንትሪቢዩቲንግ ፋክተር ዝበሃል ምስ ኣዶ ዝተተሓዘ ምስ ከባቢያውነት ዝተተሓዘ ምስ ኢንቫይሮንመንት ማለት እዩ እና ምስ ጅን ዝተተሓዘ ኢልና ሰለስተ ንኸፍሎ ኢና ሕዚ ኣዶ ኣብ ግዜ ጥንሲ ንሕማማት እትቃላዕ እንድሕር ኮይና ምናልባት ናይ ኢሚዩን ዲስኦርደር ክገጥማ ይኽእል ኣውቶ ኢሚኒቲ ክገጥማ ይኽእል ማተርናል ኦቤሲቲ ፕሪናታል ናብ ፔስቲሳይድ ኤክስፖዘር ክትኮን ተላ እንታይ ማለት እዩ ንሱ ፔስትስ ንርሃልዮም ኣብ ከባቢ ንዓቶም ንምጥፋእ ዝርጭዎ መድሓኒት ኣዶ ጥንሲ ኣብ እንድሕር ነይራ እሞ ንዑ እንድሕር ተቃሊዓ ናብዚ ሓደጋ እዚ ናይ ምምፃእ ከይዲ ክፍጠር ይኽእል እዩ ብጣዕሚ ትሑት ዝኾነ በርዝወይት ኩለይ እንድሕር ሃልዩ ኤክስትሪም ፕሪማቹሪቲ ኦክሲጅን ዲፕራይቬሽን ዘለዎ ወይ ሕፅረት ኦክሲጅን ኣብ ዘለዎ ናይ ወሊድ ከይዲ ምስ ኣዶ ዝተተሓዘ ወይ ድማ ብእርግዝና ግዜ ሹገር ናይ ምልዓል እንድሕር ሃልዩ ናይ ደም ሹገር ናይ ምልዓል ኣብ ልዚኦም ከባቢ ዘተኮረ ምስ ኣዶ እንተሓዘ እዩ ዝኸውን ካልእ ምስ ኢንቫይሮንመንት ዝተሓዘ ፔስቲሳይድስ አንተ መንሽን ገይረ ነይረ ሶሻል ዲተርሚናንትስ ኮለይ ኣብ ኢንቫይሮንመንት ክነእትዎ ንኽእል ኢና ሳልሳይ ከዓ ምስ ዘረመል ምስ ጅን ዝተተሓዘ እዩ ክኸውን እዞም ብዙሓት ዝኒአው እዚኦም ናብ ሰለስተ ጥቕልል ኣቢልና ክነቕምጦም እንተለና እቲ ሓደ ምስ ጀነቲክ ፋክተር ዝኸውን እዩ ክኸውን ኣብ ዓለምና እንታብ ዘለዉ ብኦቲዝም ዝተተሓዙ ሰባት ካብ 80 ክሳብ 90 ሚእታዊ ዝኸውን ምክንያቶም ምስ ጀነቲክ ዝተተሓዘ እዩ እቲ ዝገርም ድማ እዚ ምስ ጀነቲክ ዝተተሓዘ ፋክተር 66 ሚእታዊ ታወቦኣቶም እዮም ዝረኽቡ ምስ ጀነቲክ ዝተተሓዘ ፀገም እንታወዲኦም ዝረኽቦ 30 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ስለዚ እንታወቦ እዩ ዝለዓለ ናይ ጀነቲክ ፋክተር ምስ ኦቲዝም ዝተሓዝ ዝወርስዎ ንሱ እዩ ናብ ኦቲዝም ፀገም ዘምፀሎም እዩ እቲ ካልኣይ ምስ ኢንቫይሮንመንት ክነተሓዞ እንተለና ኣዶ ክጠንስ እንተላ ረኽሲ ክገጥማ እንተለዎ ትሓመም እንተላ ኣብኡ ብኡ ምክንያት ድማ ኢሚዩን ሲስተም ኣክቲቬሽን እንብሎ እንታይ እዩ ፎሬን ሳብስታንት እንብሎ ባክተርያ ቫይረስ እኒ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ናብ ሰውነታ ኣትሞ ሰውነታ ንዑ ንኽከላኸል ኢላ ኢሉ ዘምረቶ እቲ ምህርቲ ንዓኣ ሞር ኣክቲቬት ኮይኑ ናብ ካልእ ጉዳት ስለ ከብፅሓ እንተሎ እዩ እቲ ካልእ ኤክስፖዠር ንቶክሲንስ እዩ ፔስቲሳይድስ ኤር ፖሉሽን ኣብ ልዚኦም ክትቃላዕ እንተላ ሳልሳይ ምስ ናይ ደም ሹከር ክልዕል እንተሎ እዚኦም ምስ ናይ ኢንቫይሮንመንታል ኢንፍሉንስ ኢልና ምስ ተኣደወነት ተሓዞ እዩ ዝኸውን እቲ ሳልሳይ ብተፈጥሮ ኢርሊ ብሬን ዲቨሎፕመንት ክገጥም እንተሎ እዩ ስለዚ ኣብ ሰለስተ ካታጎራይዝ ጌርና እቶም ፀገማት መበገሲ ክኾኑ ዝኽእሉ ንኦቲዝም ብኸምዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ታብኡ ንዓቶም ፎከስ ጌርካ መከላኸሊ ዘይብኦም ምስራሕን ምጥቃምን ይግባእ እዚ ምስ በልኩ ናብ ታሪክ ከእትወኩም እሞ ኦቲዝም ኣብ ኢትዮጵያ ኦቲዝም ኣብ ትግራይ እቲ ናይ ቀዳማይ ታሪክ ኣብ ከይዲ ኣዲስ ኣበባ ሓንቲ ኣዶ ዝገጠማ ታዶ ንሳ ምስ ገጠማ እንታይ ገበረት ኢሉ ዝዝቲ ታሪክ እዩ
ካብዚ ታሪክ እዚ ሰለስተ ነገር ክንመሃሪና ሓደ ኣዶነት ሕልፍ ምዃኑ ኣዶነት ብጣዕሚ ክቡርን ሕልፍ ዝበለ ሓላፍነትን ምዃኑ ዘርእየና እዩ እቲ ካልኣይ ሓካይም ፍጹም ኣፍልጦ ዘለዎም ጌርና ንወስድ ኢና ንባዕልትና ግን ሓካይም ኣብ ኦቲዝም ተኮር ስልጠና ከም ዘድልዮም ኩሎም ሓካይም ብዛዕባ ኦቲዝምን ኣብ ኦቲዝም ዙርያ ዘሎ ኩነታት ሙሉእ ኣፍልጦ ከም ዘየብሎም ዘምረና እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ምእንተ ሰብን ምእንተ ወሉድካን ዝግበር ዝውሰድ ኮሚትመንት ብጣዕሚ ልዑል ምዃኑ እዩ ኸሪአና ስለዚ እዚ ናይ መጀመርያ ታሪክ በዓልቲ ዋና ራሄል ኣባይነህ እያ ትበሃል ራሄል ኣባይነህ ኣብ ጅማ ከባቢ እያ ተወሊዳ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ዝርያ ዘለዋ እያ ራሄል ናብ ኣዲስ ኣበባ መፂኣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እያ ዓብያ ኣብ ትምህርቲ ቤት ተማሂራ ወዲኣ ሓዳር ምስ ገበረት ሰለስተ ቆልዑ ናኦድ ናታንን ናሆምን ዝበሃሉ ወሊዳ ናኦድን ናሆምን ብጥዕንኦም ምንም ፀገም ኣይነበሮምን ናታን ወዳ ግን እቲ ካልኣይ ወዳ ምስቶም ካልኦት ኣሕዋቱ ማዕረ ፍጥነት ኣይነበሮን ብጣዕሚ ዝሕትል ይኸውን ኮሚኒኬሽኑ ንወይኒ ይፍለ ዝተፈለየ ባህሪ የርእያ ነይሩ ነዚ ፀገሙ እንታይ እዩ ኢላ ንኽትፈልጥ ናብ ሓካይም ወሲዳቶ ሓካይም ግን እቲ ፀገም ክፈልጥዎ ይከኣሉ ኣብቲ መጀመርያ ጀሚሮምስ ኣይ ፀገሙ እዚ ኢሎም ክነግርዋ ይከኣሉ ብድሕሪኡ ናይ ዓለም ወርልድ ኦቲዝም ኣዌርነስ መዓልቲ ነይሩ ኮፍ ኢላ ቴሌቭዥን እናረኣየት እንዳሃለወት ምልክታት ናይ ኦቲዝም ኣብቲ ቴሌቭዥን ዲስፕሌይ ገይሮምዎ ካብኡ ንሱ ምስ ረኣየት ኣብ ወዳ እትሪኦም ምልክታት ብምልኦም ኣብኡ ሪኣ ካብኡ ሰቢዳ ኦቲዝም ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኢላ ግን ኣብ ኦፍቲ ዲስፕሌይ እዙይ ብኒውሮሎጂ ዝሰልጠነ በዓል ሞያ እንድሕር ሃልዩ ብቐሊሉ ክፈልጦ ይኽእል እዩ ዝብል ሓበሬታ ረኺባ ዘን ቀጥታ ናብ ኒውሮሎጂስ ሒዛ ትኸይዳ እቲ ኒውሮሎጂስ ወዲያው ፈሊጥዎ ምስ ፈለጦ ግን ምፍላጥ ጥራሕ እንተይኮነ ዓገን ዓሪቦ ዲዋ እቲ ምንታይስ እቲ ኦቲዝም ህይወት ሙሉእ ምስኡ ዘይፍለ ምዃኑ ንሳ ከዓ እንደገና እዚ ፀገም እዙይ ንዓኣ መፅኡ ከም ዝኾነ እሞ ጊቭ ኣፕ ክትገብር ከም ዘለዋ ኢዳ ክትህብ ከም ዘለዋ ነዚ ፀገም እዙይ ብዘሰብድ መልክዑ ነጊርዋ ምንም ዓይነት ጋይዳንስ ይሃባን ከመይ ጌራ ወዳ ክትሕግዝ ከም ዘለዋ ንባዕላ ከመይ ጌራ ክትመርሕ ከም ዘለዋ ምንም ዓይነት ጋይዳንስ ኣይሃባን ንዓ ክሕግዛም ኣይከኣለን ብድሕሪ ብጣዕሚ ሓዚና ወፂኣ ካብኡ እዚ ትመስል ቆልዓ ወፂኣ ፀጉራ ሙሉእ ላፅያቶ ብጣዕሚ ብሓዘን ካብኡ ንሰለስተ መዓልትታት ምግቢ ኣይበልዐትን ንፈጣሪኣ ከዓ ቀልጢፉ ንክቐትላ ትፅልይን ትልምንን ነይራ ኣብቲ ሰለስተ መዓልትታት ግን ዝኹነታት እዚ ክፍጠር ኣይከኣለን ሞት ክመፅእ ኣይከኣለን ዳሕራይ ግን ወዳ ሓጋዚ ከም ዝደሊ ኬር ከም ዘድልዮ ከም ካልኦት ትምህርቲ ቤት ክውዕል ከም ዘለዎ ሓሳባት መፂላ ናብ ስራሕ እዚኣትያ ካብኡ ትምህርቲ ቤት ክደሊ ኣትያ ኣዲስ ኣበባ ሙሉእ ትምህርቲ ቤት ደልያ ንወዳ ትምህርቲ ቤት ትረኽበሉ ይከኣለትን ካብኡ ሓደ ጥራሕ ጆይ ኦቲዝም ሰንተር ዝበሃል ከም ዘሎ ሰብ ሓቢሩላ ናብኡ ኸይዳ ናብኡ ምስ ከደት ይምዝግቡ ነይሮም ንሳ ኩለይ ተመዝጊባ ግን እቲ ምዝገባ ንዓኣ መበል 465 እዩ ነይሩ ንሶም ዝቕበልዎ ግን ቁሩብ ኦቲስት ቆልዓ እዮም ነይሮም ስለዚ ብዕፃ ከም ዝኾነ ነጊሮምዋ ዕፃ ወፂኡ ክበፅሓ ኣይከኣለን ካብኡ ንሳ ዕፃ ዘይወፀላ ኮይና ሓዚና ክትወፅእ እንተላ ብዙሓት ኣዴታት ከምኣ ከዓ ዕፃ ዘይወፀለን ኮይኑ ኣዕርየን ክበኸያን ክሓዝናን ረኺባተን ኣብ ሰዓት እዚ ቀልጢፋ ወሲና ንወደይን ነዘን ዝበኽያ ዘለዋ ኣዴታትን ክሕግዘለኒ ኢላ ወሲና ንባዕላ ካብኡ ናብ ቤተሰባ ኸይዳ ኣነ ንወደይን ነዘን ዝበኽያ ዘለዋ ኣዴታትን ንክሕግዝ ቤት ትምህርቲ ናይ ኦቲዝም ክኸፍት እየ ኢላቶም ቤተሰባ ተቃዊሞምዋ ንበዓል ገዛኣ ለሚናቶ በዓል ገዛኣ ኩለይ ዝሓሳብ እዚ ነፂግዎ ብድሕሪኡ ግን ብምሉእ ልባ ስለ ዝወሰነት ዋላ ቤተሰባን በዓል ገዛኣን ኣይቀበሎ
نسا وسينا بزنبر عقمي بيت مرتي أوتيزم كفيتا كأوسوات كل لك حجز واخيلهم أمور داتا ناميا أوتيزم مع خل زبهل صبو حزي صبو قالوا تزهزن له ديسابا كتمسرت كيلا لذي عدونت ون عدونت ملو حلافنت عدونت نأمنتان ولودان منم عينت كخل كلا خمدو يخل أو زي تمرتيه بخيرها مالتيو كاو ناب كالاي ستوري خناقاتون تلنا ناب مقلن مص مقله ادوسينا اوتيزم ما اخذ زبل حزين ريو لنا ادوسينا اوتيزم ما اخذ حزي اسرا 10 شعات استمسرته جن ادوسينا زبال داي كير ينيرو بخلتشحن 10 مستخفته ات داي كير ن طعيات اوتيزم زيولم حزانات زححب داي كير نيرو نخباب تشعات عامات كلي قلقالوتيو اب تفراليه كفله كتما اندازوره بدحريو كوفيد مازيو بكوفيد مخنيات ات دايكير تعزي ات كوفيد مستوده ات تمرتيت خفتان مستجمرا ات نوسنات ادتات ناي ديكر سبوانا دحر እንደገና ኮንፍሊክት ራይ ተፈጥሮ ድሕሪው በትምክንያት ኩናት እንደገና ተዓዚው እጽዋን ክባን ምስመፀ ዘን ወሕዳት ዝነበራ ናይት ደይኬር ወነን ታደታት ምስ ካልኦት መሓዝተን ኮይነን ናፍቲ ኩናት ምዝተጎድኡ ተጋሩን ምሕጋዝ ሓደ ቲም ፈጢረን እቲ ቲም ኩለይ ኣለናልኩም ደቅና ኢለነው ኣለናልኩም ደቅና ኢለን እንዳተንቀሳቀሳ ጸኒሐን ድሓር እቲ ኩናት ዶ ምስበለ ተመሊሰን ደይኬር ንምኽፋት ናብ ዘተኣትየን ታው ናብ ዘተ አየናይ ፕራዮሪቲ ናብ ሪሊ እቲ ደይኬር ዲዩ ሕዚ ኩለይ ክንቅጽለሉ ወይስ ካልእ ናይ ሕብረተሰብ ዘለዓለ ጸገመሉ ንሕና ኮንትሪት ክንገብረሉ ንኽእል ዝብል ናብ ዘተኣትየን ድሓር ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑ ትምህርቲ ቤት ከም ዘይብሎም ሓጋዚ ከም ዘይብሎም ኦቲዝም ከም ነውርን ከም ጸገምን ተፈጢሩ ወለዶምን ሓብሓብቶምን ይጽገሙ ከም ዘለዉ بدن بيبن تردادين هاو ناب تيمن تمليسن ناب عندنا لكم دقنا بدحريو او زلوا تيمن مستذاتيا لما جمري 10 خلته دقنستيو عدتات وسينن ادوسينا ديكير ادوسينا اوتيزم ماخل غيرن زنبرو انت تازلاتن ገንዘብ አዋጽየን ገዛ خكاريا ዝተኻሪኦ ገዛ ድማን ነዚኦም ክኸውን ዘይኽእል ይነሩ ንዑ ክሕድሳ መሬቱ እና ገዙ ሽንት ቤቱ ወዘተርፈ ማተሪያል ከተዋ ዓብይ ስራሕ ሰሪሐን በርግጽ ታፍተን 12 ሓንቲ ብስተኻለ ምክንያት ናብ አማ አኸለን የላ ተን 11 ግን ስቲል بمولو كوميتمنت حزي قتيلني يسرح اللوا اتسرح جن بطعم خبيد كوينو مجمريا تمزغو قلعو بصحات نيرو دحرنا تمرت جمرو ز فتون جن بطعم وحدات يوم 4 تاونا بشمونتنا 10 شمونتنا بسرانجلن بسيهم نيرو جن تحدياتو تحدي وص تحدي جمر يقارصيو اتوانا مخنيات زقارصلو ገንዘብ ሕጽረትዩ ምክንያቱም አትሊስት ንመንቀሳቀስ ዝኸውን ንመማሃራን ክፍሊት ዝኸውን ዝተወሰነ ገንዘብ ይኸፍላን ነይረንሞ ነታ ክፍሊት አይካልዋን ካልአይ ትራንስፖርት ሎ ትራንስፖርት ማ ከቢድ ይንዓቶም ትራንስፖርት ኩላይ አክሰስ ክረኽባ አይካልም በዚህ ምክንያት ብሰንኪ ሕጽረት ገንዘብን ብሰንኪ ትራንስፖርት ሕጽረትን ታብት ዝፈትዎ ማእኸል እንዳተፈለዩ ኸይዶም ከባቢ 63 በጽሖም ነይሮም ግን ተሓደ ዘአቱ ተሓደ ዝወጽእ በዝምዝገብ ቆጽርካ እዩ63 ኤግዛክትሊ አፍት ትምህርት ቤት አትዮም ተበሉ ግን ታብ እስራታት ወጻእ ክኸዱ ክሓልፉ ይካሉ ብድሕሪኡ ዘነዳታት ዚያን ቦዚ ኬድና ከመይ ጌርና ኢና ክንሕግዞም ስለዚ ብሙልኡ ይምልከቶ እዩ بملؤ سلاز ملكتات حبرتسب زملكتهم أورجانيزيشنات ناوزي عتيم تساتيفهم نتهم عقم زيولهم أنت خيلهم بجروب تذكرهم كعوالة بولك سبونسر عندهاو تتمرتيت هوت نخلوه جور كون لوهم زبل حسب مثلاً وإذا حسب زي تخرت جيران سرح مثلاً يسرح اللوا لازم بزي مخنيات حزي تحمش تعمد كساعة 10 عامات أدمى ذلوهم
ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑ ኣብቲ ማእኸል መሐብሐቢ ኦቲዝም ማደቆሲና እንዳተሓብሐቡ እዮም ዝርከቡ ቢሮ ሓለዋት ጥዕና ቢሮ ትምህርቲ ገለ ፕሮጀክት ናይ USAID ዝተወሰነ ሓገዛት እንዳገበረሎም ስቲል ምንቅስቃሰን ተየቋረፃ ይሰርሓ ኣለዋ ግን ስራሕ እዚ ቦት ዘሎ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ንቅድሚት ክስጉመ ይኽእልን እቶም ብዙሓት ኦቲዝም ናይ መቐለ ቆልዑ 100 ኦቲዝም ኣለዎም ኢልካ እዩ ዝግመት ቦት ዘሎ ናይ ዓለም ዳታ ስለዚ እዞም ኦቲዝም እዚኦም እቶም እንፈልጦም ጥራሕ እዮም እምበር ወለዶም ሓቢኦምዎም ዝቕመጡ ብዙሓት እዮም ነዚኦም ንኽንበፅሐሎም እንታይ ክግበር ኣለዎ ሰፊሕ ስራሕቲ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ስራሕቲ ክንሰርሕና ኢለን ዲዛይን ዝገበሮ ኣብ ሰርቪስ ዴሊቨሪ ንኦቲዝም ዝደሊ ሰርቪስ ዴሊቨሪ ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ምክንያቱም ኣብ ገዛ ክራየን ዘለዋ ሕዘል ሚዕን እየን ትገዛ ጽባሕ ንጎ ትበዓል ገዛ ውፁለይ ክብል እንተሎ ወፅየን ተመሊሰን ከምኡ ዓይነት ከልምዓ ይኽእላን ዓቕሚ የብለንን ነቶም ዘለዎ ቆልዑ እኳ ሃንድል ምግባር ይከኣላን ስለዚ እንታይ የድልየን መንግስቲ መሬት ክበን ክኽእል ኣለዎ መሬት ክህልወን ኣለዎ መሬት ጥራሕ ኩለይ ምንም ኣይገብሮን እንታይ የድልየን ህንፃ ክህንፃሉ ክኽእል ኣለዎን ናይቲ ኦቲዝም ማእኸል ንሱ ጥራሕ ኩለይ እኹለ ይኸውንን እዞም ቆልዑ እንታብ ዘለዎ ሰፈር ናፍቲ ትካል ዘብፅሕ ትራንስፖርት የድልየን ስለዚ ንዑ ዝኸውን ኩለይ መኪና የድልየን ነዚ ኢንፍራስትራክቸር ዲቨሎፕመንት ሓሲበን ይሰርሕ ኣለዋ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ዓቕሚ ምህናፅ ዝኾነ ሰብ ኣትዩ ንዓቶም ከምህሮም ኣይኽእልን ስለዚ ተምሃረ PhD ስለዝሓዘ ማስተር ስለዝሓዘ ኣትዩ ነዞም ቆልዑ ከምህሮም ኣይኽእልን ነዞም ቆልዑ ከምህሮም ዝኽእል ኣብ ኦቲዝም ፎከስ ገይሩ ስልጠና ዝወሰደ ሰብ እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ስልጠና ምስ ወሰደ እንታይ የድልዮ ኮሚትመንት የድልዮ ኮሚትድ ኮይኑ ነዚኦም ከም ከድሕኖም እየ ንባዓልቶም ከብቅዖም እየኢሉ ካኣቱ ዝኽእል ሰብ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኮሚትመንት ጥራሕ ኩለይ ኣይኮነን ፔሸንሲ የድልዮ ትዕግስቲ ምክንያቱም ንሃቶም ባህረ ብጣዕሚ ትዕግስቲ ዝሓትት ስለ ዝኾነ ስለዚ ሰለስቲኡ ዘማልአ ሰብ ንክረኽባ እንታይ የድልየን ሪሶርስ የድልየን ስለዚ ኣብዚ ኩለይ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ስራሕቲ ንኽሰርሓ ዓሊመን ይኸዳ ኣለዋ ካብኡ ኸ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት እቲ ኮሚኒቲ ኣብዚ ኢንጌጅ እንድሕር ዘይኮይኑ በይንተን ጎየን ምንም ክሰርሓ ይኽእላን ስለዚ ኮሚኒቲ ብዛዕባ ኦቲዝም ፕሮፐርሊ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ክዛተይ ክኽእል ኣለዎ ሓቢሩ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ኣብ ኣርባዕቲኡ ፎከስ ገይረን ንምስራሕ ተላዒለን እየን ሕዚ ብፅቡቕ ኮሚትመንትን ወነን ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ እዚ ንምንቅስቓስ ኣብ ሰለስተ ክፋል ከፍ ኢለን ኣለዋ ስራሕተን ትናይ መጀመርያ ስራሕ ፌስ 1 ኢለን ሒዘንኦ ዘለዋ ፋሲሊቲ ኢምፕሩቭመንት ትዘሎ ናብቲ ዝበልክኹም ቀይረን ናይ ባዕሉ ክኽእሉ ካብኡ ሪሶርስ ሞቢላይዝ ገይረን ቢልዲንግ ክሰርሓ ቬይክል መኪና ኩለይ ክዕድጋ ተሽከርካሪ ስለዚ ሙሉእ ናይ መሕብሕብን መምሃርን ማእኸል ክፈጥራ ከም ቀዳማይ ፌስ ገይረን ሒዘንኦ ኣለዋ ተወቐፂሉ ከዓ ሰርቪስ ኤክስፓንሽን ትዝህቦ ግልጋሎት ታብ ክንክን ናብ ትምህርቲ ትምህርቲ ከዓ እንደገና ናብ ቴራፒ እቲ ቴራፒ ዓይነታት ኣለዎ ብደረጁ ኩሎም ማልአን ክኸዳ ይሓስባ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ነዚ ንክኸውን ስታፍ ንዕኡ ዝኸውን እቲ ሕዚ ክጠቕሶ ዝኽኣልኩ ዝነበርኩ ብሙሉእ ዘማልአ ስታፍ ዝረኽባሉን ዝቆፅራሉን መንገዲ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እዙይ ምስ ገበራኸ ቦርዲንግ ጥራሕ ኣብኡ ተመላላሳይ ኮይኑ ተማሂሮ ዝኸይድ ዝመላለስ ከቢድ እዩ ዝኸውን ቦርዲንግ የድልየን ሓዳረ ትምህርቲ ቤት ይገብሮ ናይ ባዕለን እንድሕር ማእኸል ረኺበን ናይ ባዕለን ቢልዲንግ እንድሕር ሃልይዎን ብድሕሪኡ ንዕኡ ፋሲሊቲ ማልአን ሓዳረ ትምህርቲ ቤት ገይረን ኣብኡ ገዝኡ ገይሩ መነባብሪኡ ገይሩ ዝመሃረሉን ትሪት ዝግበረሉን መንገዲ نخمجاتشوا كم كلا IFS جيران إذن الله كم ساس IFS زلاقنت كله سو حلا بايز يعتنا له حاجة صح نقول كحرفيا كله ترك هايك مزق خلا له كله ترك هايك مزق نحركين تاي كله له program strength زن زخانة أنكر زخانة program استابلش كجبرك خلا له program ترى حيكونن partnership اللي من يوم نودي زحافه حدا تكال وكل تكال ترى نحركينهم كل يوم كده خمون تلو الت program بمول يزوده سلذي مالتاي زخانة organization أو ذيك ساتوفون partners كينهم ناين أيو حلف النتنا أيلهم حويرهم صرحوا
ፓርትነርስ ክህሉ ክኽእል ኣለዎም ኣውዚ ንኽሰርሓ ከም ሳልሳይ ፌስ ሒዞን ይኸዳ ኣለዎ እንተሊመነኒዋ ስለዚ እዚ ሰለስቲኡ ፌስ ንኸማልኣ እንድሕር ኮይነን በይንተን ክሰርሓ ይኽእላን ኩሉ ዝምልከቶ ናይ መንግስቲ ኣካል ጥራሕ እንተይኮነስ መንግስታዊ ዘይኮነ ኣካል ውልቃዊ ኣካል ብውልቂ ኩለይ ኦርጋናይዜሽን ዘይኮነ ብፐርሰናል ኩለይ ሰብ ሃፍቲ ኣውዚ ኩሎም ናይና ኢሎም ሰብኣዊነት ተሰሚዕዎም ኣውዚ ዓብይ ስራሕ ኣትዮም ክሰርሑ ፅምቲ ዝግበር ስለዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ ንምንታይ ኢና ንጭነቕ ዘለና ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑ ብዙሓት እዮም ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዓለም ከባቢ 78 ሚልዮን ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑት ኣለዉ ተባሂሉ እዩ ዝግመት ከም ናይ ዓለም ጥዕና ትካል ዳታ ኣብ ዓለም ይኹን ኣብ የትኛውን ቦታ ካብ 100 ሰባት ሓደ ኦቲዝም ዘለዎ እዩ ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ ካብኡ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ከም በዓል ናይጀርያን ሳውዝ ኣፍሪካን ኣብ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ኣለዋ ስለዚ ሃገርና ኩለይ ኣብኡ ክትኣቱ እየልና ተስፋ ንገብር እና ፕሪቫለንስ ናብ መቐለ እንድሕር ኣቲና ክንደይ ሰብ ኣለና ወይ ከዓ ክንደይ ቆልዑ ኣለውና ካብኣቶም 1% ኦቲዝም እዮም እንታይ ዳእዮም ኮይኖም ወለዶም ስቲግማታይዝድ ከይግበሩ ሓቢኦሞም እዮም ዘለዉ እቶም እትሓብኡ ንኸወፁ ሓቢርና ምስራሕ የድልየና ንምንታይ እዩ ሕዚ ኦቲዝም ብጣዕሚ ኮመን ኮይኑ ዝረአሉ ዘሎ ሎሚ ዝብል ሕቶ ሓደ እቲ ኦቲዝም ዲያግኖስ ናይ ምግባር ክራይቴርያ እንዳሰፍሐ ይኸይድ ሕዚ ስለዚ እቲ ክራይቴርያ ምስፍሑ ብቐሊሉ ኦቲዝም ዘለዎ ሰብ ምፍላይ ስለ ዝከኣል ዘሎ ናይ ስክሪኒንግ ቱል ናይ ኦቲዝም ዘለዎ ሰብ ስክሪን ናይ መግበሪ ቱል ኩለይ ብደንቢ እንዳተመሓየሸ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ካልኣይ ኣዌርነስ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ኦቲዝም ዘለዎ ኣፍልጦ እንዳወሰኸ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ እንሱ ብመውሳኹ ከዓ እንታይ ይቕንስ ኣሎ ስቲግማ ይቕንስ ኣሎ በዚ ምክንያት ናይ ኦቲዝም ሕዚ ናይ ከተማታት ወይ ከዓ ናይ ብዙሕ ህዝብታት ሕቶን ትኹረትን ኮይኑ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኢለ እንታይ ኣይና ክንዛተይ ዘለና ዝብል ኣብዚ ትኹረት ሂብና ክንዛተየሉ ዘለና ከምቲ ዝሪአናዮ መጀመርታ ዘድሊ ናይ ኮሚኒቲ ኣዌርነስ እዩ ኮሚኒቲ ኣዌርነስ እንታይ የቕንስ ኢልና ኢና ስቲግማ ይቕንስ እዩ እዚ ንምግባር ትምህርቲ ወሳኒ እዩ ስለዚ ሰባት ክመሃሩ ኣብ ምግባር ዝለዓለ ፃዕሪ ክግበር ክኽእል ኣለዎ እዚ ንምግባር ከዓ ዘን ናይ ሕብረተሰብ ትካላት እንብለን ከም በዓል ዕድር ዕቁብ ቤተክርስትያን መስጊድ እዚኣተን ተጠቒምና መራሕቲ ሃይማኖት መራሕቲ ዕድር መራሕቲ ዕቁብ ኣፍልጦ ክህልዎም ብምግባር ካብኡ ንናታቶም ኣብትሕቲኦም ንዝመፅእ ሕብረተሰብ ንዓና ወኪሎም ከምህርዎምን ከፍልጥዎምን ክኽእሉ ስራሕቲ ምስራሕ የድልየና ኮሚኒቲ ዲያሎግ ኩለይ ብደንቢ ክንጥቀመሉ ይግባእ ሕብረተሰብ እንዳተኣከበ ብተፈላለየ መንገዲ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኦቲዝም ዝዝትየሉን ኣፍልጡ ዕሪ ከፍ ዘብለሉን ኩነታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እቲ ካልኣይ ክንዛትየሉ ኣለና ኢለ ዝሓሰብክዎ ኣብ ዲያግኖስ ኣብ ምግባርን ኣብ ክሊኒካል ሳፖርትን ኦቲዝም ቆልዑ እዩ እዚ ንምግባር ኣብ ምዕራባውያን ወይ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብ ኣውሮፓ ዝተቐረፁ ናይ ስክሪኒንግ ቱል ኣምፂናው ኢምፕሊመንት ምግባር ኣይኮነን ምክንያቱም ባህልናን ባህሊ ኣውሮፓን ባህሊ ኣሜሪካን ይፈላለ እዩ ስለዚ ምስ ባህልና ምስ ካልቸርና ዝኸይድ እቲ ንሶም ዝጥቀምሉ ስክሪኒንግ ቱል ርኢና መሚና ምስ ባህልና ከመይ ይኸይድ ኢልና ናብ ባህልና ቀይርና ንሱ ሓዱሽ ናይ ኦቲዝም ስክሪን ቱል ዲቨሎፕ ምግባር ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና እዚ እንድሕር ጌርና ኢና ቀልጢፍና ገና ብህፃነቶም እንዳሃለዎ እቲ ኦቲዝም ክንፈልዮን ዲያግኖስ ክንገብሮም እንኽእል ካልእ ጥዕና ሙያተኛታት ብዛዕባ ኦቲዝም ስልጠና ንኽረኽቡ ክንገብር ክንክእል ኣለና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ዘለዉ ጥራሕ ኣይኮነን ብዛዕባ ጥዕና ዝስልጥኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲን ተባሃለዩ ስልጠና ማእኸላትን ዘለዉ ገና እንተይወፁ ኣብኡ እንዳሃለዉ ኦቲዝም ፎከስ ዝገበረ ስልጠና ክወሃቦም ይግባእ
ስለዚህ كوزو انتلو ناي اوتيزم زوريا افلطو تعاطيقم كوزو كخللوم ابسرح زلو مياتنيات عنا كله بالتفالي منقدي مسكالوت بروجرامات بمقنجاو اوتيزم زلوم افلطو عريو ديتيل كخون بقليلو اوتيزمن ناي مفلاي عقمك هلوم اوتيزم نزحازو سب كمي جيركا كحجز كم زلو ناديتات نابوتات نحبحبتي بدنبي تمرتكو بزخلو له منقدي افلطو سبيشال زخنا افلطو نخلوم مغبار يدلي كاو دما اب كوميونيتي ليفل فلاي اب غطر زلو كتما زلو هنتات معرس لزي يخون اب غطر زلو حرتسب بكوميونيتي درجه اب اوتيزم افلطو نخلوم عريخ سرح كخللو مياتنيات عنا غزان غزا زورالو انا اين كيلاتات اب غطر نساتن بدنب تماهيرن غزان غزا خزوران تلو اب غزان غزا اوتيزم مالت تاي مالت مخانو كمي كم زغبر انتاي كم زدلي بدنب كمرانو زخلا كونتات كفطر كخل አለው እዩት خالአይ እትሳልሳይ ምስትምርት ተተሐዘን ሰርቪስ ተተሐዘን እዩ አንቶ ኣብ ሰለስተ خفيلنا خنري انتلنا اتو مايلد سيفيريتي زلوم دحراي كنلعلو مينا زولكو اوزي كنلعلو دليه اتوم مجمريا مولو مزراب زخولو اكو اب انتراكشن طرح نشت يزغدلم نشت سبورت غيركا افت تمرتيات مسكالو تمهارو اتيم كمهارو نوعلم كلون يخلو ايام وزين مغبار جن مجمريا اتبيت تمرتي اتوم مهاران كسلتونو كلولو بزا اوتيزم اتبيت تمرتي ات انفراستراكچرو نزوم اوتيزم زلوم قلت بزمچو خاون كخللو بدنبي كدهسس كخللو كاو اتكاريكلم نزوم اوتيزم زلوم قلو بزحقف ملكو مخانو مرغغاص يدلي ስለዚህ ትምህርት ቢሮ اوتيزم ማእከላት راح بروح ኮይኑ ምድጋፍ እንታይ ኮነስ ካሪኩለሙ በመፍታሽ አብያተ ቤት ትምህርታቱ በመፍታሽ ስለዚህ ኣብ ማይልድ اوتيزم درجه زلو كميجيرون كحقوفهم زلو حبيرو كسرح كخل انتلو እዩ እዚኦም ድሕረ ድልዎም ብድሕሪ እንታይ የቃለሎ እቶም ሞዴሬትና ሲቪር ዘለዎም ኣብ اوتيزم ማእከላት በቀሊሉ ምሕብሓብ መምሃርን ትሪት ምግባርን ዝኸለሉ ባይታ ዕርየ ስፍሐሎ ማለት የና ኣብዚ ሓቢርካ ዝስርሕሉ መንገዲ ክኸየድ ክኸለለዎ ስለዚህ ከም በዓል ኣደኦሲና ዘላ اوتيزم ማእከላት ኣብ ካልአይን ኣብ ሳልሳይን ለበል ትኩረት ይበን ንኽሰርሓ ይገብረን እዚካ እንደገና ኩሉ ብስተፈላለየ መልክዑ ኣብ ጎነን ከፊሉ ሓቢሩ ክሰርሕ ክኽእል እንተሎ እዩ ዝኸውን መወዳእታን ራብዒትን ክንዛተየሉ ወይ ከዓ ትኩረት ክወሃበሉ ኣለዎ ኢለ ዝሓስቦ ናይ اوتيزم ቤተሰብን اوتيزم حبحبتن كحجزو كخللو نوزي WHO نحبحبتي سكيل ترينينج بروجرام يلو زوصو مانوال له كاو ኢትዮጵያ ዝማንዋል እዚ ናብ አምሓርኛ ተርጉማ مسرح ፈቲናያ ታው በዝማንዋል እዚ ተጠቂሞም ኣብ ሓደ ወቅትን ዝሰርሑ ስራሕቲ ኣብ ዘማንዋል ስራሕቲ ንዝተሳተፉ ወይ ከዓ ንዝተሓቆፉ اوتيزم ዘለዎም ሰባት በሙሉኦም 100% ተሳትፎኦም ከረጋግጹ ኺሎም እዮም ታውዞም በሙሉኦም ዝሳተፉ ዝነበሩ ከዓ 10% ጥራሕ እዮም ጠፊኦምዎም ሉዘርስ ዝኾኑ 9% ግን በሙሉ ናብ ናይ اوتيزم ማእከላት ኣትዮም ንባዕሎም ስልጠና ትምህርትን ትሪትመንትን ዝረኽሉ መንገዲ ፈጢሮም እዮም ስለዚህ ንሕና ኩለይ እቲ ማንዋል በአምሓርኛ ዝተርጎመ ናብ ትግርኛ መትርጓም እዩ ወይ ከዓ እንግሊዝኛ ዘሎ ናብ ትግርኛ መትርጓም እዩ እዚ ጌርና ስራሕት እንድሕር ሰሪሕና ሕዚ ኩለይ ቶም ተሓቢኦም ዝኒው ተበታቲኖም ዝኒው በኦቲዝም ተተሓዙ ቆሉ ክንእኮምን ናብቲ ኑር መነዋወሮ ክንምልሶምን ንኽእሊና ኢለ እየ ዝሓስብ ኣብዚአን ፎከስ ጌርና ንዛተ ንኸውን ኢለ የመናይ ስለተኸታተልኩምኒ يغنيلي الذي حسابكم تتكفلنا
ለዚ መድረኽ ንዓኻትኩም ተኸፊቱ ኣሎ ስለዚ ምሳና እንድሕር ኮንካ ሓሳብካ ኩለይ ንስኻም ክተካፍለና ኢኻ ንስኻ ኣብ ደገ ስለ ዘለኻ ልዕሊ 3 ደቂቃ ዋላ ክንበካ ኢና ኣብዚ ዘለው ምሳና ቀረባ ስለ ዘለው 3 ደቂቃ ያኽለኩም ኢልናዮም ኣለና ንዓኻ ግን ደቃይቕ ኣይንወስነልካን ስለዚ ዘለዎ ሓሳባት ከተካፍለና ጽቡቕ ኣስተምህሮ እዩ እንኳይዶ ማለት ንሕብረተሰብና ኣብ ሙሉእ ዓለም ብዙሕ እንቅፋታት ዝገብር ዘሎ ይቐሊል ክነሱሲ ኣኽቢድና ስለ ንሪኦ እዩ እምበር እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ብኣትኩሮት ርኢናዮ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ቀሊል ክገብሮ ዝኽእልካ እሞ ከዓ ኣብ ትግራይ ብተፈጥሮ ተጋሩ ተሓባበርቲ ኢና ተሓባበርትን ተሓጋገዝትን ኣኽበርትን ስለ ዝኾንና ሕጂ እዚ ብዛዕባ ናይዚ ኣደቀሲና ናይ ኦቲዝም ኣብ ዓለም ደረጃ ብጣዕሚ ዓብዪ ኣቓልቦ እዩ ዝስርሐሉ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሓት ኣዴታት ኣለዋ ብዙሕ ፀገማት ኣለወን ማለት 3 ቆልዓ ጥዑያት ሓደ ቆልዓ ኦቲዝም ንሕር ኣለወን እሞ ከዓ ዶክተራት ኮይነን ነርሳት ኮይነን ነቶም ካልኦት ትሕብሕበለን ስለ ዘይብለን ዝኩሉ ፍልጠተን ንህዝቢ ኣገልግሎት ክህባ እንዳኽኣላ ኣብ ገዛ ይውዕላ ምክንያቱ ሓገዝ ስለ ዘይብለን ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዓድና ከዓ ኣብ ትግራይ ከዓ ከምዚ ከዓ ብዙሓት ዝተምሃራ ኣዴታት ኣለዋ ግን እዚ ፀገም እዚ ስለ ዘለዎም ፋይናንሻል ፀገም ዘለዎን እውን ኣለዋ ነተን ፋይናንሻል ፀገም ዘለዎን ከዓኒ ኣብ ፍቆዶ ገጠራት ስለዘይ ውሽጢ ስለዘይተበርበረ እምበር ኣብ ኩሉ ገጠራት እውን እዚ ነገር እዚ ኣሎ ሕጂ እቲ ኣደ ቆሲና ኣምፃቶ ዘሎ ሓሳብ ዘን በዓል ኣስካል ሓፍተይ ሲስተር በላነሽ ኩለን ዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣምፂኖ ዘሎ ሓሳብ ቅዱስ ሓሳብ እዩ ኣነ ሕጂ እንኳይዶ ኦቲዝም ዘለዋ ቆልዓ ሒዛ ኣደ ዘይብላ እውን ኣደ ሓገዝ የድልያ ኩሉ ግዜ ኣነ ብዘይቃል ዓለም ከይሓበኹ ክነግረኩም ትደቀይ ከም ሰበይቲ ነፀላ ገይረ ሓዚለ ይዕብዮ ምክንያቱ ሰበይተይ ብዙሕ ግዜ ናይ ርእሲ ፀገም ስለ ዘለዋ ስለተሓምም 20 ዓመት ሳፈር ገይረ ኣለኹ ዝመፅ ዘሎ ጁላይ 20 ዓመተይ ካብ ዝምርዖ 20 ዓመተይ ሰበይተይ ጥዕና ስለ ዘይብላ ኩሉ ናይ ገዛን ናይ ደገን ባዕለይ ዘማሎ ትካላለኒ ስራሕ ባዕለይ ይሰርሑ ገዛይ መፅስ ቤዛ ገብር ደቀይ ካብ ባዕለይ ሓፅብ ባዕለይ ቤት ትምህርቲ ኩሉ ነገር ባዕለይ ዝገብሩ ሕጂ እንታይ ክብል ኢለ እንኳይዶ ኦቲዝም ዘለዎ ቆልዓ ሒዛስ ዘይብላ ኸማን ጓል ኣንስተይቲ ሓገዝ የድልያ እዩ ንሕና ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ትኩረት ዘይንገብረሉ ነገራት ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እዚ ሎማዓንቲ ሓውና ዝኣማንኤል ተዋሂብና ዘሎ ሓሳብ ወይ ከዓ ትምህርቲ ከመይ ኣትዩ ኩሉ ኣበጋግሱ መዓብሉ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኢትና ኣነ ኸ እንታይ ክገብር ኣለኒ ክንብል ክንከል ኣለና ኣነ ነተን ኣሕዋተይ ነጊረ እየ በዚ ብደገ ዝግበር ነገራት ኩሉ ክገብር ድልው ምስ ዓበይቲ ሰባት እውን ድሮ ክዘራረብ ጀሚረ ኣለኹ ዝተምሃሩ ሰባት ፃዓዱ ድዮም ሓበሻ ድዮም ዝተምሃሩ ምፂና ብዛዕባ እቲ ኣዌርነስ ፅቡቅ ኣስተምህሮ ክህቡ መፅኦም እውን ንዓቕሞም ክሕግዙ ቮለንተር ሰባት ዝከኣለኒ ፅዒረ ከምፅእ ቃልኣት ኣለኹ ምክንያቱ ንዓይ ትግራወይቲ ኣዶ ፍልይ ዝበለት ኣዶ እያ ንዓይ ብዘይቃልዓለ ምክንያቱ በደይ ዝምስላ ትግራወይቲ ኣዶ ኣደይ ከመይ ገይራ ዕብያትኒ ይፈልጥ እየ ስለዚ እቲ ናይ ኣደይ ክብሪ ክገብር እንድሕር ናይ ኣደይ ክብሪ ኩሉ ግዜ ኣብ ልበይ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከዓ ፅቡቅ ነገር ክገብር ንመን ነታ ኣዶ ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ ኩልና ኣሕዋት ኣብዚኣ መፂና ዘለና እዚ ኣስተምህሮ ዝተዋሃብናዮ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሓውና ነዚ ኩሉ ግዜኻ ጥፊኻ ዝሃብካና ኣስተምህሮ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ኦን ቢሃፍ ብስድራ ቤተይ ከማን ብስድራ ቤተይ ብዝብዚ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝቢ ምክንያቱ እዚ ዘይነበረ ኣፍልጦ ሕጂ ኣፍልጦ ረኺቡስ ሰዓርታት ተገይሩስ ዘንሕዋትና ብደኬር ኢለን ጀሚረን ሕጂ ኣብ ዘረዛ ዝኸብፅሑ ከለዋ ብጣዕሚ ልቦና ስለ ዘለዎን እዩ እምበር ትርፊ ግዜ ሃልይዎን ኣይኮነን ወይ እውን ናብራ ዘይብለን ኣይኮነን ስለዚ ኩልና እዘን ኣሕዋትና ዝገብሮ ዘለዋ ሳክሪፋይስ ነዚ ከም ምርኩስ ጌርና ከም መበገሲ ጌርና ንሕና ከዓ ኢጃብና ንግበር يغني لي أقاطع مخيلو حجي أبزي أمس حمد دكتور يغمان دلوز دكتور سارة بينكل تبعت بزعبة زقداي نقول مساعة زرار بني لاتني مساعة زراريبه متاك تحجزن تخيلون زلنا حسب كبات قبيلة أبز قد عليك حبركني يا حوادي يغني لي ربا بحكي بتخكلني أنا قرز اللمو حزي زود عوي
ኩነታት ዝጥይቆ እና ሒዝናዮ ዘለና እውን ብምዃኑ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይልኒ ብሪፍ ዝኾነ ብጣዕሚ ግልጽ ኮይኑ እንደገና ብዝርዳእካ መልክዕ ዝቐረበ እሞ ሓቃዊ ነገራት እውን ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ የመስግን ሕዚ ናይ ኣደቐሲና ኢልና ብዛዕባ እቲ ፀገም ዓለማዊ ጠቕላላ ብዓለም ደረጃ በኢትዮጵያ ደረጃ በትግራይ ደረጃ በመቐለ ደረጃ በገዛ ደረጃ ኢልና ክንወስዶ ከለና ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ በገዛ ደረጃ ክንብል ከለና ኣብ ሓንቲ ሕዚ ብሂስትሪ እኳ ዝቐረበ 2-3 ቆልዑ እውን ዘለውዎን ኣለዋ ማለት እዩ ብተጨባጭ ማለት እዩ ርጉፅ ንሪኦ እና እንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ እቲ ፕሪቫለንሲኡ ይኹን እቲ ዝርግሕኡ ብጣዕሚ እናወሰኸ ዝኸይድ ሞ ንኣና ኣብ ትሑት መነባብሮ ዘለና ናብ ናህና እውን ናይ ኣፍሪካ ዓዲ ናብ ኢትዮጵያ ኢልካ ናብ ትግራይ ኢልካ ከይኮነስ እቶም ብዝማዕበሉ ደረጃ እውን እንተኾነ ብጣዕሚ ብቁፅሩ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ፀገማት ከም ዘለዎም ንሪኦ ኢና ብተግባር እውን ዝመፁናን እንፈልጦ እውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝፀገም እዚ ንምባል ንምቕራፍ ናይ ኩሉ እዩ ኢሉ ዓንተ ወዛኣማ እንታይ ይብል ነይሩ ናይ ኩሉ ወገን እዩ ይብል ነይሩ ሕዚ እውን ስለ ኦቲዝም ኩሉ ሰብ ክግደስ ኣለዎ ይግብኦ እዩ ክሓስብ ክሰርሕ ከበረታትዕ ንኡ ዝገብሩ ወይ ከዓ ንኡ ክቐርፉ ዝከዓሉ ነገራት ከበረታትዕስ ይግብኦ እዩ ስለዚ በምሓርኛ እዩ ዝብሎ እንዳውም ስለ ኦቲዝም ያገባኛል ይግብአኒ እዩ ዝብል ነገር ብጣዕሚ ክነስምረሉ ዝግብአና ሞ ብሓቂ ናፍቲ ፕሮብሌም ክንሪኦ ከለና ሰፊሕ ምዃኑ ንድሕራይ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ተኣዌርነስና እናወሰኸ ኸይድ ከሎስ እናፈለጥናዮ ስለ ንኸይድ ብዙሕ ምዃኑ ንፈልጦ ኣለና ዝብል ነገር እዩ ዓንቶ ኣብቲ ፕሬዘንቴሽን እውን ነበራ ስለዚ ሕዚ እውን ኣዌርነስ እናወሰኽና ብዝኸድና ቁፅሪ ፀገማት ካብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ክንረክብ ከም ንኽእል ፍሉጥ እዩ እና ኣደቐሲና በይና እውን ኣይኮነትን ሕዚ ክትኣልዮ ትኽእል እዚ ኣደቐሲና ከም ሓንቲ ፋውንዴሽን ኮይና ትረኣያ ብጣዕሚ ገፊሕ እዩ ኣብ ገጠር እውን ኣብ ከተማ እውን ከምዚ እርባን እና ሩላር ኢልና ንወስዶ ንሕዚ ናብ ከተማ ንጀምሮ እምበር ኣብ ገጠር እዩ ትዋና ፀገም እውን ዘሎ ኢልና ንብሎ ምክንያቱም እቲ ኤክስፖዠር የብሎምን እቲ ትምህርቲ የብሎምን እቲ ኣዌርነስ ክነስፍሖ ኣለና ዝብል ነገር እውን ነይሩ እዚ ብጣዕሚ ዝድገፍ ነገር እዩ እና እንታይና ግን ኣብዚአን ዝተበላ መርኣያ ግን ክንኮን ኢና ዝብል ነገር ሕዚ እውን ተዓጢቕናዮ ዘለና እዩ እሞ ክንሰርሕ ኢና እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣብ ስክሪን ኣብ ምግባር ቱልሳት ኣለዉ እዮም ዝወፁ ግዛዓት ናብ ናህና ተርጊምና ዝተተሓዙ ነገራት ኣለዉ እዮም እና ነዚ ክንሰርሐሉ ኣለና ማለት እዩ ንሓደ ስክሪን ምግባር ንኽእል ኢና ዲያግኖስ ግን ናይቲ ዶክተር ወይ ከዓ ናይቲ ኒውሮሎጂስት ይኸውን ግን እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ቤት ትምህርትታት ክንብል ንኽእል ኢና እናሰፍሐ ምስከደ ሰባት ናይ ሰብ ሓይሊ ምስ ሃለወና ስልጠና እውን ወሲድናዮ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ ኢች ገዛ ሕዚ ምሳሌ ቆልዑትኩም ተን ዋና ሲምፕቶምስ ኢና ንወስደን ምስ ረዳእናዮ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ይኸውን ክመፅእ ኢና ና ሽዑ ስክሪን ክንገብሮ ኢና ካብቲ ስክሪን ፖይንትታት ኣለዎ ካብቶም ፖይንትታት እሶም ተልዒልና ናብ ኒውሮሎጂስት ሰዲድካ ዲያግኖስ ክግበር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ባዕሉ ኣስፊሕና ኣብ መዋእለ ህፃናት ኣብ ኬጂታት እናኸድና ትምህርቲ ቤታት እናኸድና ብዙሕ ኦቲስት ቆልዑ ዘይተፈለጠሎም ሰው ኢሎም ምስ ተምሃሮ ምስቶም ካልኦት ተምሃሮ ዝቕፅሉ ኣለውና ኣፍ ለይብሎም ናንቨርባል ዝኾኑ እናተዛረቡ ክርድኡ ዘይኽእሉ ተን 3 ለበላት ባዕለን ኣብ ከም እናተረአዮም ኮይኖምስ ግን ሰው ኢሎም ዝቕፅሉ ሻምናይ ክፍሊ በፂሖም ዝበሃሉ 7ይ ክፍሊ በፂሖም ዝበሃሉ ቆልዑ ኣለውና ግን ክፅሕፉ ዘይኽእሉን ክዛረቡ ዘይኽእሉን እኒሄው እናተዛረቡ እውን ምፅሓፍ ዘይኽእሉና ኮሚኒኬሽን ፕሮብሌም ዘለዎም እኒሄውና በቲ ለቨል ደረጃ ግን ዲያግኖስ ጌርካ እቲ ዝግብኦም ነገር ኣብ ተራፒ እቲኻ እቲ ዝግባእ ተራፒ ወሲዶም ከመሓይሹ ዝኽእሉ መንገድታት ክንከደሉ ኢና ንብልና እዚ እውን ሓደ ተወሳኺ ነገር እዩ ናህና ማለት እዩ ስክሪኒንግ በዓልትና ክንገብር ከም ንኽእል ናይ ስልጠና ቱልስ ኣለውና ብኡ ውናይ ናብ ትግርኛ ተርጎምናዮ ናብ ኣምሓርኛ ተተርጊሙሎ ናብ ትግርኛ ዝተርጎምናዮ እሱ ተርጊምና ክንሰርሐሉ ንኽእል ኢና ዝብል ነገር እዩ ሞ እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ዘድልዮ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ሰፊሕ ነገራት የድልይዎ ኣደቐሲና ብጣዕሚ ክሰርሕ ኣለዋ
ድሕረ ደቀሲና ውናይ ዝስዕብ ነገር ተሃልዩ ውናይ ካሊእ እውን ምክንያቱም ንሪኦ ኣለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ዓይነት ናይ ኦቲዝም ማእከላት እየን ዘለዋ ዘን ማእከላት እዚአን እውን ክሕዝኦ ይከኣላን ስለዚ ኣይተበፅሐሉን ገና ኣብ ዓድና ከዓ ገና ፖይንት ውናይ ኣይተጀመረን እሞ ክሰፍሕ ኣለዎ ንሕና እውን ክንጥንክር ኣለና ሁለገብ ዝኾነ ከም ቦርዲንግ እውን ባዕሉ ብዙሕ ነገራት ተነጊሩ ይዓንቶ እዚ ከጠናኽር ዝደሊ እሞ ክንሰርሕ ኢና ዝብል ነገር እዩ يقنيلي بتعمي لمسكن لقرابة برزنتيشن بتعمي لنقد برزنتيشن يو تمرت حذر لخونا مس ساينس تتحذر مس تجوار تتحذر كلير لخونا حتصير موقم نجار لحذا بتعمي لردك من قد لقرابة برزنتيشن كمسكن يدلي بولك إيهون بدأ أصيناسم زمان بتعمي سبقرها أريكايو thank you زيلنا جن ستتأثر بملو تاريخنا يو بدأ أصينا طرح تصريحه نحنا بالجورنا يوم من قصة بدأ أصينا أولاد بالتجور من قصة طرح ليسرح مخانو كاب تجبر كاب جمارون بزحرينا لنا كاب تم تتأثر برزنتيشن سوون زيهم يوم أو زحزنا كايد لنا panel discussion تمل ملكتهم أكلات التنورو تصبوني ركاب جمارو مالتيو لدحر هذا زينا مجمرين بين عم يجرش يخوني سفيح برزنتيشن مانو بانل ديسكشن هم ناخد يرين يوجن كحز جمير تلنورو بفلاي إن من قصة أكلات تمرت بيرو تعنا بيرو توكلتي خالتون همو مكنياتهم زهم زعينتنا أوتيزم صراحتي كل سب انترفن جيرو هم تلتو هذا أتيو أيو تمفتح كمت الخلم بي بولك أكلات وي عصرت حدا أبلات حزاد أصينا سلت العدس راح كبصح لي كأل مخانو كاب تجبرون رجلنا الأصاليون هم يوننا انت أين أوزي أدو أصينات أنا خيرك تخلى اللوالبل تناور ناس سرح تنافلت أسرح بسفحوا بلتت أنا خير من قدي كسرح للو مخانو إلى رأيك أوزي جمارونا هذا أم مزاي ياو أم معلتي أوتيزم بالبل أفتمانزسو ناور ناس راح كنسرح لنا التفرالي مدلوات اللونا السطرح لي خنس توم التتأصو أكلات حسها تناور نسرح كسرح كابيت مرت جميرو نافلت أسرح كسرح اللو توم هارو تأيو أوتيزم كافت برزنتيشن الأربعة قبل علوي يونيفرسيتي مرت يخون تأيو أوتيزم اللي بالنجار فلتو حيزو كويس مو أويشتو أفتو أوتيزم تكسرح حمل اللو انتان تمفتح لها بكخد بيت مرت تزي عبيوانين اللو نوزي عبيوانين اللون بناينا مقصاص راح لي خنا بيرو اوف اديوكيشن بعلو اتيو كام مهاران اوزي تخرت هيوم تا يوم توم المهار لو قلعو تا عند ملكتات حيزوم اللو اوتيست الملكتات لحزو بمنتا انا خلوهم تريت نغبرهم ا برزنتيشن وني قرب نيرو ስለዚህ አቶም ናየሉ ሒዙهم ገዛዕዮ او ኢንተርቨን خغبرهم لخل ካውዚ ክጅምር خلهم ለሎ ጥዕና ቢሮውን بالتمهاسالي توم نايت عنا سميا بالتفلالي ملك لا سلطان كوز تلو كاب سلطانهم جميرو اوتيزم ليفل بعلو ناتو اوتيست صراحتي تاكون له تايو اوتيزم خلبل تاي خيدلي ليفل نجر كاب سلطانها جميرو تبعل بعد ما يطعنا كاب تمرت جمير حزو كوز له ስለዚህ ካብ ትምህርት ቤት ይጀምር ልብልና አዌርነስ ስራሕ ለአጻሊ ጀነሬሽን ከጣመና ኸልዩ ለተሐዝል ረአሎ በሰፊሑ ኣብ ከተማታት ይኹን ኣብ ገጠራት ይኹን ልረአሎ ናይ ኦቲስት ጸገማት ግን እዚኦም መፍትሕ ለምግናይ كخون والجبؤم نجار حمام يخوني إلا ولا متسينا أينا حمام وون يخوني بتخكل بالتفلالي من جدي ناي مزحت هالنجارات للوم تملختات بالتفلالي كبت صحاب الجبؤ وصونتهم أكلات للو بلي موسحو دلي ناي مخانس أجمل للو نجارات إزي كأسيلو بس حيوة مما مفتح لك هجنيو لجبر نجار إذا تعينا خنجبر لنا هذه كلنا عاوز لنا أكلات مستمر ملكتهم أكل خوينا لجبؤهم نجر لك هجنيو عد أصينا بسفحوا هذه أتعيشة تلا سفح سرحة تكسرح تمر ملكتهم أكلات كاتيتا حزان مخاد من تلك خل عاوزي عبي جزعيو لنا مالتيو بيرو أوف إديوكيشن عنا بيرو طرح لي خونس even نايمريت قدايون يدلينا أيوب بحقي أدو أصيل هذا الكرة يلا نجان جهود تكتخون اللي بالنجارنا وعلى الله زجمار زجميرة كتب أرض عليه خونس أصفحت أنا خيرك تخرط خوينا نهوا علي التولا نجار مريت كله على كاو أتمون نوزي panel discussion تاع الميديا يزي
ሁሉ ክባጻሕዩ ልብልከቶም አካላት ሃልዮም ኩልና ባዕሎም ገዛዕዩ ሒዞም ኸይዶም እቲ ስራሕ ተጠናኺሩ ልክ ስራሕ ከግብር ኩነታት ለኽእል ልዕወተሉ መንገዲ ኩልና ነናይ ባዕልና ሒዝና ተንኸድ ጽቡቕ እዩ ኢለ ሓሰብ ደኦሲና አባላት ግን እንታይ ክስራሕ ኣለዎ ኢልና ንብል ኣብዚ እውን ክትጠቕሶ ሞኪራ ነይራ ኣብ አባላት ካጠናኺርኻ ቶም ልምልከቶም አካላት ኔትወርክ ፈጢርኻ ኣብ ቤት ትምህርታት ላኸድኻ ምስቶም መምህራን ይኹኑ ምስቶም መራሕቲ ለለዉ ዳይሬክተራት ድዮም ልምልከቶም አካላት ሓለፍቲ ኮይንኻ ዝተወሰነ ሴሽን ጊዜ ክወሃበካ ጌርካ ቶም ለለዉ ሀመይ ዲያግኖስ ገይሮም ቶም ምልክታት ፈሊኻ ለኦም እንታይ ዓይነት ኢንተርቬንሽን የድልዮም ምሳና ኔትወርክ ልፈጥሩሉ ምስ ደኦሲና ተኣሳሲሮም ልኸዱሉ መንገዲ ናይ ምግባር ስራሕቲ እውን ክንሰርሕ ይጽበየና እዚኦም ኩሎሚ ካልኦቶም ይልተጠቀሱ ሓቢርካ ንምስራሕ ግን ትናይ ፍሉጦ ስራሕ ሰፊሕ ስራሕ ክንሰርሕ ለና ኢሉ ረአየኒ ብጣዕሚ ክንሰርሕ ለና እዚ ህዚ ንመጽሎ ኣብ ግንቦት 30 ሒዝናዮ ለና ጥራሕ ሊኾነስ ሀመይ ጌርና ኢና ኩሉ ተበጽሓ ክንገብሮ ኣዊርነ ስራሕ ክንሰርሕ ልብል ዓብይ ገዛዕ እዩ ሒዝና ክንኸድ ይግበአና ካብዚ ህዚ ለቀረበ ክረአየና ተሎ ሀመይ ጌርና ኢና ተናዊርነ ስራሕ ጠናኺርናዮ ንኸድ ብልተፈላለየ መድረኽ ታይ ክንገብር ለና ልብል ልምልከቶም አካላት ሒዝና ታይ ክንገብር ለና ልብል ዓብይ ስራሕ ክንሰርሕ ህመደኦሲና እዩ ልረአየኒ ኣሎ ናይ ፍልጦ ስራሕ እዩ ቀዲምካ ክስራሕ ለሎ ጎና ጎን እንደገና ናይ ፍልጦ ስራሕ ምስ ስራሕና አውጥሪ ሁሉ ላ ተረድኦ ቶም ልግበኦም አካላት ክፍተሐሎም ቶም ጽጉማት ንብሎም ክመጹ ተለው ለኦም ልግባእ ነገር ከታይ ማሊና ሪሶርስ ልብል ጎና ጎን ሪሶርስ ልማልሉ መንገድ እንደገና ምስ ልምልከቶም አካላት ኮይና ምስ ናይ መንግስት አካላት ብፍላይ ምስ መሬት ተሓዝነት ለሎ ምስ ናይ ዓቅሚ ለሎም አውዚ ኣብ ኦቲስት ዙርያ ክሰርሑ ልኽእሉ ስፔሻል ኒድ ምሁራት ልኾኒ ካልኦት ስልጠናታት አውዚውን ሰልጠንት ነፍርየሉ መንገዲ ታ ክንገብር ለና ምስ ትምህርት ቤታት ይኹን ምስ ጥዕና ይኹን እሕሜምና ንሰርሐሉ መንገዲ መጻኢ ለሎ ምዃኑ ኢሉ ረአየንና ኣነት ፕሬዘንቴሽን እዚ ሀመይ ተጠናኺርና ክንኸድሃም ለለና ለኣና ዓብይ ገዛዕ እዩ ልህበና ነገር ይመስል ተርእይን ለሎ እና ብዙሕ ነገር ሰፊሕ ኣብ ናይ ፍልጦ ስራሕ ክንሰርሕ ተጠናኺርና ክንኸለና እየ ልብል በይንና ሊኾንና እዚ መደኦሲና ካልኦት መንግስታዊ ሓዊስና ኣብዚ ናይ ባዕሉ ትልሚ ወፂዎ ስራሕቲ ክንሰርሕ ለቅድሚት ይረአየኒ ደጊመ ክናገር ለቀረበ ፕሬዘንቴሽን ብዙሕ ስራሕ ክስርሕ ለኽእል ኣፍልጦ ለሃበ ፕሬዘንቴሽን እዩ ቴንክ ዩ ደጊመ መቐለ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ገጠራት እዩ ትዝብዝሕ እናተሃለ ነይሩ ልክዑን ኣነ ኣጋጣሚ ኣብ ገጠር እውን ዝዓበኹ ኣካል ምስቲ ምዃነ ተተሓሒዙ ኣብ ትገጠር ማሕበረሰብ ዘሎ ኣነ እውን ከም ሓደ ኣብ ትምህርቲ ደይበ ዝረኣኽቦ ነገራት ኣብ እቲ ግራውንድ ኣብ ታሕቲ ገጠር ማሕበረሰብ ዘሎ ናይ ኦቲዝም ፀገማት ክርኢ ከለኹ ምንስ ኢለስ ገና ኣበይናይ ዓለም ኣለና ግን ከዓ ደግሞ እንታይ ሓሊፍና መፂና ዝብል ሕቶ የልዕለለይ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንመለለ እየ እዛ ትካል እዚኣ ሓንቲ ንእሽተይ መበገሲት ናይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኦቲዝማት ናይ ኦቲዝም ፀገማት እዩ ኢለ ኣነ ዝወስዳ እዛ ትካል እዚኣ ማለት እዩ በት ኔክስት እዛ ትካል እዚኣ ዓብዪ ትካል ኮይና ኣብ ማእኸል ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዉ ናይ ኦቲዝም ፀገም ዘለዎም ኣካላት ነዚኦም ንምፍታሕ እውን ብዙሕ ርሕቀት ክትኸይድ ትኽእል ትካል እያ እየ ዝብል እዛ ትካል እዚኣ ንኽቲ ዓቢ እዛ ትካል እዚኣ ትካል ኮይና ንኽትቕፅል ምስ ዘለዋ ናይ ፋይናንስ ይኹን ናይ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣቐሪፋ ንኽትቕፅል ግን እንታይ የድልያ ንዝብል ንሕድሕድ ትግራዋይ ተሳትፎ የድልዮ ከም ተጋሩ ግን ገዲፍናዮ ዝመፃና ንድሕሪት ምልስ ኢልና እውን ክንርኢ ይግባአና ዝብል ሕቶ ክተልዕለልና ትኽእል እያ እየ ዝብልና ክነልዕል ንኽእል ኢና ኣብ ዓለምና ዘለዉ ፍሉጣት ዝበሃሉ ዓበይቲ ስራሕትታት ዝሰርሑ ኣካላት ንዓል ኣልበርት አንስታይን ክንወስድ ንኽእል ኢና ንዓል ኒውተን ክንወስድ ንኽእል ኢና ብዙሓት ንዓል ኤለን ማስክ ክንወስድ ንኽእል ኢና እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝተገበረሎም መፅናዕቲ ባዕሎም እንኳ እንደቶም ካብ ዝዛረብዎ ካብ ተጻሒፉ ካብ ዘሎ ሂስትሪኦም ክንርኢ ከለና ናይ ኦቲዝም ፀገም ዝነበሮም ኣካላት እዮም ነገር ግን ዓለም ዝቐየረ ሳይንስ ፈጢሮም ዝሓለፉ ኣካላት እዮም ስለዚ ኦቲዝም ዘለዎ ኣካል ዘይጠቅም እዩ ወይ ከዓ ድማ መርገም እዩ ኢልና ይኾንና ክንወስዶ ዝግበአና ከም ማሕበረሰብ እውን ማለት እዩ እንታይ ደኣ ኦቲዝም ዘለዎ ሰብ ትሪት ተገይርካዮ ትዝግብኦ ትሪትመንት ተረኺቡ ዓዲ ክቕይር ዝኽእል ንዓለም ጥራሕ ዘይኮነስ
تجراوند تجراي زلون بعلو يزول تساقم أو بعلو يزول ساينس رديت لنا خم بعلي مالتينا وخم زيوم عينة نجارات فوكس جيرنا خم زيوم عينة نجارات أمتى جيرنا خنسرح كم تجارو كنا حبرك نقول لنا not only كم تجارو طرح زي كونس أما اللي علم زلوا ملكته أكلون بزعوا أوتيزم صرح سر له سرحتي سيرش جيركا خم جيركا أيو تني أوتيزم زلوا عدنا زلوا أوتيزم كقرف نمالون كن رأي خنقول لنا زبل حساب لني قد إلى زولة أيو نزن أوتيزم ما أخل كفيتين من قصاص جميرا مسبوزح سجماتن زوجة عزاز الله عدتها كبري جبان لعلمان مون ناي لما زقول صنارن تاين ندان لنيرنا أب عدة خلينا يتأكل سجم اللواء خلينا يتأكل يتصاورات خيدي لوز ناقل صنيرو تخكليو نزي خم حدا عيا جزاون كنوس دو خم حدا بوينتون وسيدنا سلنا يده سلا عبد زل سجم حدا استسجم ويك حدا ناي أوتيزم سجم زلوا ولاد زلوا عده بتي ناي أوتيزم سجم زلوا ولاد أنسو كدينا إذا أكليات سجم كدينا إذا أكليانو على خير إفكت تخون بتحس عن نسود الزبل كنوس دهن كلا لنا خنور دهن كلا لنا سلازي استمهر من إسهل له مهورز بهال أب ما خلى عد مزرك حيل له زي حيل زي ملسيلونا حالة تقليل يلو بزعبانة أوتيزم شجرات مستفلات أفتو كينات من برنا تتحايزو بزحت سجمات بزحت ناي سايكو ديس أوردر سفتر لنا خناتي حالفنا لنا أفتي جراوند نسوني نازل لنا توزين نحن وتصون تسرح زيت تسرحوا تناي أوتيزم سجمات زيت المغرف قيادة تخيدنا ليو تي حدا كم حدا حوية نايت جراون كراجع سخل سلازي أكل حوية نايت جراي أكل نايتا عد زي عبيد كون سخلون تو أو أوتيزم وش تتأجم زلوا ولده زي نحدا قمتي تجمير زني نجر ناو أمسيخة زي حاويو نتجراون أكل ناي أب داعم هنسات نايت جراون عشر أذن برولو عدل نخفت أرولو زملكتهم أكلات كله موزي من قصاين أكلات كوني كل يوم زي من قصاين أكلات كوني كل يوم من أسف كوني كل يوم أما خلى عدم زلوا مهارات أكلات كوني كل يوم موزي عشرهم كم بروك خلوا له مزبل حساب اللي نخم بعليه I hope أبزغ تصلون زي تكال زيون عبيه تكال كوينو أبتجرايون بركت زي كريج عفات كفتو مستزلوا محاورة إقتصادية وأجمعات أجمعات زيون قريفو بزحت سرحت تتصاريحو كريئي أو جون خوينا ونحنا وناتو تزصرح زل سرحتون على كت خنكون تسفى جبر. عندما بناي أوتيزم معت مقنعات بمجارن ناي قدام عملت مسرتها أدرو أسينان فاونديشن تاريخنا نايتي أوتيزم سرحتنا خميكنت أنا قرأنا زول presentation قرينا له أو presentation قربا يوم قمت عند ولا تجلس أنا ورا قمنا جر لحزلة جزعيو لحازة قد عليون أنفت كنا البرزنتيشن يو سلزي خمين أنا نسرح تاينا كنجبر تاي خل قرينا وشتنا خمينا نفتش سوي النجر يو وشتنا نشتون ندحريت تملسنا لك نرئي نقدمي تلا حبوزة كسن الناس من جدي عوي جزعيو لخمزة لنا أنا حزنا لنا أوزي كنسرحت لنا يو أوزي بتلي لناي عدو أسينا مأخل أوتيزم عصرت حدا أدوتات خوينن نايدو تشجر كنفتحينا إلن كهوجزا تلعيلن لهم جم عينات نجارات موفين بزجات أمزي أوزي زلنا إنه عليه لحويسو ناي مأخل أوتيزم عدو أسينا بز بناي أوتيزم قلعتن أدتات ناي أوتيزمن بالشمال كمسكن يدلي يقني لنا إنا كنول لو عليه الحويسو مالتي سلزي أوزي نوز عينة علاماتات كتتلو كوجزانا فتش ناس خمي جيرنا إنا دا نزوجني أكن مسحول بنخل نقول نجر خمت عنتو أفتي introduction لتجلس لنا ورا ديكير خفتلو لا بهم ويتخفيتو كوجزانا إنا تشجر حزنا وتينا أحد تربيزا كفت نلتلنا أنحنا سمو عينا خمي جيرنا عينا نهزبنا كنوصح نخل بزول نجر تجميرو حزوونت أنجو قاوي لخونا نجر بتلي أو زحز ساعات مستزقات أمنا تشجر مززقات أمنا نايكوينات تسألوا عوي تشجر أودتات تدوري وخمزلو أو حد عقمل زي بالله أدو تدوري وخمزلو مس رأنايو أساس مس جبرنا بقر أنحنا لزي تفتسة تجمع
لزي تدقفت صقم كنفتح كنخلني ناينا تبقيسنا اوزي كنقست لنا جن بطعمي بزوح كربارب اللي بزخل بوشتي يخون بدقه منغستاوي يخون زي منغستاوي نادو صقم كفتح كخلني وتوايلو كان مجمرياون شمو ادو قسينا لتبالت ادو عمديا نيغزا ادو هاجريا ادو حفتيا ادو يا ስለዚህ ብዙ አይነት ሐላፍነት ሒዛ እትጓዝ አዶ ስለልኾነት ነዛዶ ዚኣ ኸመይ ንጽሕላ ዛጽላል ዚኣ ኸመይ ንሕብረተሰባ ንውላዳ ንቤተሰባ ኸመይ ጌራ አጽሊላ ትኸድ ብዝብል ነገር ብዝተሓሰበ መሰረትና ለብዛአትና ነናና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት አዶ ቀሲና ፋውንዴሽን ማእኸል ተዋሂሉ አልተሰየመሉ ሰዓት እውን ብፕሬዘንቴሽን ተገሊጹ እዩ ላምናይ ፋውንዴሽን ዘአተናሉ ምክንያት ለ عقم لي يقول هزمنا أين حزنا زلنا عقم زي بالله الدؤية حزا زلا أقول لتو على الدؤية نيا لا نايمن قصر حتى نياخوينا التقوي الدؤية نيا السايات هتشجر للدو عقم اللي زلوا من الوقت نفتن ما أخلات خمت عنتو الجلس نورنا نايد أودي سوا ما أخلات اللي واي بالنيرنا ناودي سوا خيدهم لثيرابيست كم هو عقم للوم أدي سوا معرو جزات كاريوم لا دقهم كم هو يقعزيهم أوز زلاجن عقمل زي بالله مو من نواور بطعم تحت لزخنت قول أحازيلا أو جزا 24 ساعة بعلاس أمياس نجزا سرح سريحس وداجن ويقوالاجن كاب حقفاء ليوردتيا كله 24 ساعات تشجرات حذا توقعز لنا لذا عقمل زي بالله أدو خمين بصحية نزا عقمل للوا أدو وين نزا عقمل زلوا بيتسبغه إذا أفرط أزي نحد جزاء كحكينا خمينو تصويو زبل نجارينا تعوي حزنا يوزلنا أمامنا أما غل جميرنا لنا أما غل كم غل وزينا أمول التجراي أو عبيت كتمات تزلوان ورات تزلوانن خمت عنتو سيسترا بزاش طولنا نبرد ناي سكرينينج سرح كخلو اليوم أو زي ناي سكرينينج سرح لخلت خوينو جن ياو كله مدارك تأكلات ناي خاي إلخا ترباريبخا سكرينينج تزجبر مصنعتي تزصنع حز بريزنت جبرتلو عدنا تاينيو اب تግራይ ክንደይ ላአክሎ ሎው ዝብል ነገራት ጽንዓት ተደገፈ ነገር ይብልናይና እዚ ክስርحሉ ብዝኽእል ሁሉ ህብረተሰብ ኮይኑ መንግስታውን ዘይ መንግስታውን ኮይና ተረባሪብና ን አዶን ጽሕላ ድሕረደውን ለትዝወለደቶ ወዳ نتاز ولدتها قوالا نبصحلا زبل رئيتو يوللني مستوى عدل اني اللي بتعمل نفسك مالتي بريزنتيشن بتعمي لمسكن بريزنتيشن مخنياتو تي اويرنس لليلنا او زينا مسينا سل اوتيزم الملكت كنردا نخللها مالتيو مو لا انا اللي جمرتي منم اللي يفلطون كليري نيرمو مجمريا مسكانا كقرب يدلي كاو جن كنا غيرن الخلا ثلاث نغرات يال الحمد لله يلهو ياو ادو قسينا تاتكل بعلاون كتقسن حمل الله يعني تردي مخنياتو للدوك تقسن تخينا تاتكل قدن كتقسن كتقل الله زي دما حدا اوير قبل يخون حبرسبينا نينا زي هم غير اوير كون الله هنا مجمريا ستيب ياو اويرنس مفتاريات حنتي خلاجن كونتينس لخونه اتاو كل ولو ما كلش انا لما نتكتنبر يبلا امنتني مخنياتو زي قداي احد بوتا احد تعيش متطور سلالي خونه نوح كغعا سلالو انا على زخونه قام زخونه اتاو كهلواك خللو مخنياتو نوح كتغعاز خلوت ون كتفريق تخوينا ماتي سالساي ነገር ታዩ እቲ ተበጽሐነት ተተግፍሕ ለምሳሌ ዓለም ለኸ ሕዚ ናይ ቴክኖሎጂ ጉዳይ ስለሆነ ብዙሕ ለጸግሙን ይሆነ ያምትና ይቀደም በዋትስአፕ ኦር በኻሎት መንገዲ ሰባት ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ፈንድ ክገብሩ ይኽእሉ ኔትወርክ ኮይኖም ብዙሕ ነገር ክሰርሑ ይኽእሉ خالي تقريبا كو حساب هو يخولو يوم زي اول ثلاثه هم تبصحنس زخونه ነገር ክህሉ ተዝኽእል ولا تفندون بو ملكع تزمص
ሲምፕሊ ከአቱ ብዝኽእል መንገዲ ማለት እዩ ናይ ቴክኖሎጂ ራብዓይ ዝብላ ግን ያው ፅዕንቱ ፈጠርቲ ዝኾኑ ሰባት ሕዚ ከድልዩዋ ይመስለና ኣነ ምክንያቱ ኣብቲ ሕዚ ቲክቶከራት ምናምን እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኢለሎ እቲ ሰብ ብኡ ኣቢሉ እውን ዝኾነ ኣዌርነስ እናተፈጠረ ዝኸልሉ መንገዲ ተዝፍጠርና ኣነ ዘን 4 ነገራት መሰረታዊ ዝኾና ነገር ከም ስትራቴጂክ ፕላን ገይሩ ተትጓዓዝ ስፔሻሊ ግን ቋሚ ዝኾነ ኩሉ ሻዕ ኣታዊ ዝኾነ ንኣብነት ኣነ ሕዚ ምናልባት ኣብ ፍሬምናጦስ ኣምባሳደር እየ ኣብ ሕዚ ሓንቲ ፅቡቕቲ ዝኾነት ቋሚ ዝኾነ ኣታዊ ኣለዎ ኔክስት ሕዚ ኣይሽገሩን ኣብ ኸይዲ ፅቡቕ ዝኾነ ሰስቴነብል ዝኾነ ጉዕዞ ክጓዓዝ እዮም ማለት እዩ ልና ኣብዚ እውን ሃሞ ዓይነት ነገር ተትሕሰበሉ ሃም ፕላን የልብል بالتوسع ያው ና መጀመሪያ ናሰልኩና ይስቂልና ይቀኒልሽ ልኖታት ወይ ልሕዋትና አለ ብጣዕሚ ኣነ የፈጽም ኽን ሓይሊ ጽንዓት ያብኽን እየ ክብል ትናኖታት ጸገምስ ብኖታት ለለ ፈቲሕኖ ትልገርም ማለት እዩና ኣብ ስራሕ ፈርቀዳጅ እየን አቅርበናልና ነዋ ሶ አምቱ ሎልዎ አቴላ አነ ንሽተይ ውስኽ ከብለል ኽል ናይ ሚድያ ሽፋን ከግነለዎ በቃ አዌርነስ ለማሃብ ብልርዶ ቋንቋ መውዛሕት ጊዜቲ ተተርጉሙ ልመጸልና ከባርሰናት ሒዙቱ እንግሊዝኛ ገለል ሓወስና አይና ዋላ ብሮዲዮ ለገጠራት እውን ትግንዛቤላ ተረድኦም ድሕር ለሐልፍ ኮይኖም ለኩል ነገር ላቅለሉ ኢላ ተረዱ እዮም ክኸዱ ለኽሉ ማለት እዩ ሶ ናይ ሚድያ ሽፋን ሓንቲ ክልተይ ጥራሕተ ይኾነይስ ሚድያ ተዓዲሞም ስራሕና ኢሎምስ ኩሉ ጊዜ መደብ ጊዜ ዝተዋሂወን በቃ ከገንዘብ ኣለዎን ከገንዘብ ኣለዎ ተሰምስ ተረዱ እዩ ንሽተይ ኣብ ትግራይና ሽግሩን እሱ ይፍትሕወት ተራዳዲኻ ምሕጋዝ تدنقيقا جن يدخل مزرقة حيلي أم حجاز يلي سوس كنت خوي ناخلاتنا حمامي عد كل جزء اللوم علتي سوزي أنا ميديا شفان نال ملكتهم أكلاتهم أو تتقيسيو جن نشتي أصنعت كوا هاي لين بي فتروفنا جري لي فتي مصنعتي تعم تعميو مالتي سوس سنين أمتا البلاتين نشتي مزار تدلية واحد حدث كالات تمكرهم تايخيم لحاجة ذات أنا حاسس دوك بلن الخيل نجار نحرر لنا زين تملي سندين كحزنا ويتو تعتقن تلعلو تايو سنك كونن الخيل ليفل أو كله تاي صبقهم تاي حماقهم تاي تشالنج جورم تاي خيحجزو هامي خلاب الخا لخوا دول نجار تهاليون دحر دقا لاقص ألو خيدن بتعم صبق كخونيو عوي نجارين الشيخ مزبي الشيخ منقستي إيه أنت شكي مني ومالتي إنه تصقريهم زي جوجل قش البال جوجل النوتاتيو كله لساقي وساعتين جن تسفى كي قرص عندنا بقد ما بتلفزيون نيرا حفتنا بتعمل بخال نبع نجاريات النجار نيرا تمرتيت لساعنا تلو ودات يزيم خونس بتعمل شجر نيرو ناجن لا صبق سنك خوينوا بوجرا حريقة بلا يترفتيمو جدا بقى ميديا أنا لملكتهم كلام تمريت البالو ولا كنتي بعد يجزع ديو كم تصلهم بقى لملكتهم لعلو هاي تمات جرها إن جوتات للا كلن حاجز جرنا بركتن أو صبغ نجار كخونيو يكمل دلي أبدقل اللي حونا له لتخلو تشالنجو لسمعنا على اللي تناجرنا خبر لني سلزي أنا في السامي وصحكم كل يلدلي أغني لنا وصح مسوي قالقي thank you نلاش أنا أخلت نجاري كوس خلدلي حنتيا أفتح awareness يا أفتح أطرح هذا التتأسس مالتي مستمنا هايمانوت أبوتات أبتمرتيتات نامنجستي سلطانات تحويسو بدنبي كساتفلو كسرحلو بوش مقار مدفع كدلي ليامن سو تاويرس بتاع مسانتها تا خاليتي بتاع مسرتاو نجار على تخلتكن تا انكام جنريت لغورلو بعلو خزلاونت مريت كطيقتلو علس اسو كونسيدر لغور مريت تطايقه لاونت التوم محبتي بتشاتي خونس إنكم لجنريت تقولوا تاينا نخل نسرح الخاوش تقام في التشكيل بالتفلال ملكو بتشا بزحنا جر مسرحي كالي من نطات للا بعلن عقمك هليو مسؤول أساسي رومستنا أدوسنا له من الوقت أو تعنا زوري لك خوني خلتو إنكم جنريت لك برولو خيرو إنكم جنريت لك برولو نجرجن تعمو الثاني مخناتهم هذا سبك حق زكاة له زي أجيرلوس بعلو خليو إلو كحسبته لنا عمت كل منن إلو كحسبته له بتعمي فلا ليتو مينتاليتي بعلو مالتنا أفتح إنكام جنريشن بتعمي وسانتي مثلني
ኣብኡ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓገዛት ትግበረሉ ለትጅማሮስ ኣብ ፍጻሜ ልከብፅሕ ዕድል ይህብ እዩ ልል ነማን ክብረት ያብልና ኣነ ፐርሰናሊ ምንም ኣፍልጦ የብለይን ግን ትዘሕዝነካ ነገር ብጣዕሚ ፔንፉል እንዳሃለዎ ዝረሳዕናዮ ነገር እዩ ኣይኮነን ዶ ሓደ ህፃን ከምኡ ዓይነት ኣብ ኦቲዝም ዘሎ ብደንቢ ብዙሕ ክትትል ዘድልዮ ኣብ ትግራይ ከዓ ኣነ ኳስ ከምኡ ይብል ኣለኹ ኣብዚ ዕድመይ እዚ ብዙሕ ኣፍልጦስ የብለይን ሕዚ ብዛ ስልጠና እዚኣ እየ ብደንቢ ገይረ ትኩረት ንክገብረሉ እውን እንትን ዘብለን ዘሎ ግን ታ እየ ተረዲኣነ ርግፅ ኣብ ዓለም ኣቀፍ ዘሎ መፅናዕትታት እውን ክሳብ ሕዚ እናተፀንዐ እዩ ዘሎ ሕዝብል ዘለና ኮይኑ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣብ ድሓን ደረጃ ኣሎ ክበሃል ተሎ ኣበይ ደረጃ ክበፅሕ ተሎ እዩ ዝብል ጥያቄ እውን ኣለኒ እዩ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ብኩሉ መንገዲ ምርኣይ እውን ዘድልየ ይመስለኒ ንዓይ እቲ ናይ መጀመርያ ነዘን ኣሕዋትና እዚ ሓሳብ እዚ ዘምፅኦ ብጣዕሚ ከመስግነን ይደሊ ሓሳብ እዩ ሓንቲ ሓሳብ እያ ዓለም ትቕይራ ሓንቲ ቃል እያ ትቕይራ ቃል እውን የጥፍእ እዩ ቃል እውን ብዙሕ ነገር የድሕን እዩ እና ታንኪዩ ካብኡ ግን ታዩ ተዘረበት ትናይ ኣዌርነስ ምፍጣርና ብፋይናንሻል እውን ብጣዕሚ ክጥንክር ተዘይክእሉ ኩሉ ናተይነት ተዘይተሰሚዕዎ ከምዚ ሓፍትና ትብሎ ዝነበረት ኣብ ጥዕና ይኹን እንታይ ክሰርሕ ዳ ዜጋ እዩ ኮ ይምልከቶ እዩ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኩሎም ይምልከቶም እዩ ኩሉ ይምልከተን እዩ ዝብል ናይ ናተይነት ንክስማዕ ኩሉ ናይ ኣዌርነስ ስራሕ ንክስራሕ እያ ናይ መጀመርያ ቤዝ ምቕማጥ ተድሊ ድሕር መሰረቱ ብደንቢ ፅኑዕ ኮይኑ ኣይነቃነቀን ዋላ ሓፍ እንተበለ እና ካብኡ ቀፂሉ ተሎ ግን ምስቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ናይ ኣዌርነስ ስራሕ ኣብ ምፍጣር ሓደ ግዜ ፈጣሪ ሙሉእ እዩ ተዛብዐ ነገር ፈጢሩ ተሳሒቱ እዩ ኢለ ኣምንን ሙሉእ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ኢለ ዝኣምን እግዚአብሔር ከምኡ እዩ ግን ከምኡ ዓይነት ነገር ክፍጠር ተሎ ግን ኣምቲ ቅዱስ መጽሓፍ ዝብሎ እውን ንክብሩ ክብሩ ብኡ ይግለጽ እዩ ሰብ ሞያ ብኡ ክግለጹ ተለዉ ንሪኦም ጥበብ ሕክምና ዘሎ ኒውሮሎጂስት ይኹኑ እቲ ካልኦት ኣብቲ ሞያ ፅንዓት ዝገብሩ ይኹኑ ብምሉእ ማለት እዩ ተሓሚሙ እዩ ሓኪም ዝርከብ እና ፈውሲ ዘይብሉ ነገር ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ዋላ ኣብ ፕሮሰስ ዘሎ ይኹን ምናልባሽ ኣብ ትግራይ ከምዚ ክጅምራ ተለዋ ዘን ኣሕዋትና እውን ኣብ ካሊእ ዓለም ዘየለ እውን ኣብ ትግራይ እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ ማንም ዝፈልጦ የለን ምክንያቱም ብሓደ መንገዲ እውን ፅንዓት ብዙሕ እንድሕር ተፀኒዑ ብኩሉ መንገዲ ምርኣይ ስለ ዘድሊ ምክንያቱም እቶም ፅንዓታት በቲ መንፈሳዊ እውን በቲ ቅፅዓት እዩ ወይ ገለ እዩ ብዝብል ጥራሕ ብዝብል ኣይኮነን ንሱ ተፍልጦ ናይ ግድን ምስራሕ የድልዮ እዩ ግን እቲ ስፒሪቹዋል ፕሮሰስ ባዕሉ ግን ፕሮሰስ ባይ ዲፎልት እንትን እዩ ሂሊንግ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ምክንያቱም ፍቅሪ ኬር ምግባር ፍቅሪ ምሃብ ኮሚትመንት ናይ ብዙሓት ሰባት ስለ ዘድሊ ማለት እዩ እና ናይ ኩሉ ኣካል ስራሕ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ብኡ ልክዕ ኣርቲስታት እውን ኩሉ ዝሳተፈሉ እዩ ክኸውን ምክንያቱም ብብዙሕ እዩ እቲ እምሮ እውን እናማዕበለ ዝኸይድ ኢለ እየ ዝኣምን እና እግዚአብሔር ክሕግዘና እዩ እግዚአብሔር የፅንዐኸን ንዓኻትክን እውን ሓውና እውን የቐኒልና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ንዓና ግን ብዙሕ ፍልጠት የድልየና እዩ ያው ናይ ኣዌርነስ ስራሕ በቃ ናይ ትምህርትታት ይኹን ኣብ ኩሉስ በቃ እዚ ነገር እዚ መጀመርያ ናይ ምስ ሚድያታት ይኹን ምስ ካልኦት ሶሻል ሚድያ ዘለው ሰብ ሞያ ይኹኑ ኣብ ኩሉ ዓብዪ ስራሕ ዘድልዮ እዩ ምክንያቱም ደቀን ዝሓብኣ ኣዴታት እውን ብዙሓት ክህልዋ እየን ኣፍልጦ የለን ትናተይነት እውን ንኩለና ክስምዐና ምእንታን አይ ቲንክ የቐኒልና ዝሓሳብ እዚ ዝተጀመረሉ የቐኒለ ክብረት ይሃበለ ብዙሓት ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ነቲ
ተጀሚር ዘሎ ዕላማ ዕርዮም ዘራብሉ ሓሳባት እዮም ተላዒሎም ስለዚ ኩላትና ኣብዚ ብሕድሕድና ዓብይ ሓላፍነት ሒዝና ንኸይድ ምህላውና ኢና ተረዲእና ዘለና ፓብሊክ ሚድያ ዓብይ ሓላፍነት ኣለዎ ብፍላይ ኣብ ኣፍልጦ ኣብ ምዕባይን ኣብ ምስፍሕፋሕን ዝለዓለ ሓላፍነት ኣለዎም እዚ ኩለይ ሒዞም ይኸዱ እዮም ኢለ ዝኣምን ንእሽተይ ምስ ኢንካም ጀነሬሽን ተተሓሒዙ ተለዓለ ሓሳብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ስለዚ ኣብኡ ኣዶ ቀሲና ክሓስበሉ ዘለዎ መሬት ሕቶ እንደገና ምስ ኢንካም ጀነሬሽን እሞ እንታብ ከተማ ይኸብድ እዩ ስለዚ ኣብ ከተማ ካብታ ናይ ከተማ ዘላ መሬት ነቲ ፋውንዴሽን ሴንተር ኩለ ምሕደሪ ንቦርዲንግ ቦታ ክረክብ ፃዕሪ ክገብር ክኽእል ኣለዎ አንተ ከም ዝበልናዮ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ ኣብ ገጠር ዘለው ብኦቲዝም ዝተተሓዙ ቆልዑት ናብዚ መፅኦም ዝመሃሩሉን ብሓዳር ትምህርቲ ቤት ዝቕፅሉልን ከይዲ ንክንፈጥር ኩለን ወረዳታት ኩለን ዞባታት ኣብዚ ክሓስባ ክኽእል ኣለወን ስለዚ ኣዶ ቀሲና ኢንካም ጀነሬት ትገብረሉ ባይታ ካብ ዞባ መቐለ ጥራሕ ትኩረት ሂብካ እንተይኮነስ ካብ ዞባ መቐለ ውፅእ ኢሉ ዘለዎ ቦታታት ንኢንካም ጀነሬሽን ተሓሲቡ ነዚ ዝወሃበሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ኢለ ይሓስብ እቲ ምንታይ ሲ እቲ ናይ ደገ መሬት እንድሕር ተዋሂቡ ሓደን ነቶም ተምሃሮ ብቐጥታ እንታብቲ ናይቲ መሬት ዝተዋሃበ ዝተረኽበ ምህርቲ ተጠቀምትን ተገልገልትን ይኾኑ ካልኣይ ታብቲ ዝመፅእ ናይ ደገ መሬት ተዋሂቡ ዝተረኽበ ምህርቲ ነቲ ሕብረተሰብ ኩለይ ሓጋዛይ ደጋፋ ይኸውን እቲ ትካል ኩለይ ኢንካም ጀነሬት ይገብር ብከምዚ ናብ ካልእ ዓድታት እንተይከድና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዙርያ ከምዚ ዓይነት ቦታ እንታ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ሒዞም ታው ነቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ዓይነት ምህርቲ ቀሪቦም ንባዕሎም ፅቡቅ ኢንካም ነቲ ሕብረተሰብ ኣገልግሎት ዝኾኑ ኣብነት ክኾኑ ዝኽእሉ ትካላት ንፈልጥ ኢና ስለዚ እቶም ትካላት እዚኣቶም ኣብ መቐለ ዘይህልውሉ ምክንያት የለን ስለዚ ኣስፊሕና ንሕሰብ ኢና ጥራሕ ኣብ ከተማ ቦታ ፎከስ ጌርና ንኸይድ እየ ከተሓሳስብ ካብኡ ሕዚ ብዋና ሒዝናዮ ዘለና ስራሕ ተዋናነት ኣዌርነስ እዩ ሓደ ናይ ወርልድ ኦቲዝም ኣዌርነስ ምክንያት ጌርና ኢና እዚ ዋዕላ እዚ ነካይድ ዘለና ካልኣይ ሕብረተሰብና ገና ኣዌር ኣይኮነት ገና ሕዚ ኢና ንጅምር ዘለና ስለዚ ነቲ ኣዌርነስ ምስፍሕፋሕ ኣብ መፃኢ ግንቦት 30 ናይ ወርልድ ኦቲዝም ኣዌርነስ ምክንያት ብምግባር ጉያ ተዳልዩ ኣሎ እቲ ጉያ ብሙሉእ ሕብረተሰብ መቐለ ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ እቲ ተሳትፎ ማልያ ስለ ዘለዎ ጥራሕ እንተይኮነስ ማልያ ዘለዎን ማልያ ዘይብሉን ማልያ እንድሕር ተወዲኡ ዋላ ብዘለዎ ማልያ ገይሩ ኣብቲ ዝግበር ጉያ ምስታፍ ማለት ንኦቲዝም እውቅና መሃብ ማለት ምዃኑ ክግንዘብ ክኽእል ኣለዎ ኩሎም መንግስታዊ ኣካላት ኩሎም ዘይመንግስታዊ ኣካላት ኣብዚ ስራሕ እዚ ዕርዮም ፀንቂቖም ክሰርሑ ክኽእል ኣለዎም ኩሎም ተምሃሮታትና ኣብዚ ክሳተፉ ክኽእል ኣለዎም መምሃራን ናይ ኩለን ቤት ትምህርትታት መምሃራን ኣብዚ ሓላፍነት ኣለዎም ስለዚ ኩላትና ተሓጋጊዝና ኣብ ዝመፅእ ግንቦት 30 ኣብቲ ጉያ ደገፍና ሓቢርና ንርኢ ታብኡ ተላዒልና ከዓ እቲ ኣፍልጦ ናይ ኦቲዝም ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ንኽባፃሕ ኩላትና ንስራሕ ብፍላይ ሚድያታት ካብ መቐለ ወፃኢ ዘሎ ሕብረተሰብና
እቲ ኣፍልጦ ምእንታን ክረክብ ኣብዚ ዕርየን ክሰርሓ ክእል ኣለወን ስለዚ ኩለን ሚድያታት ኣብዚ ናይ ኦቲዝም ኣመልኪቱ ዝግበር ጉያ ክርከባ ተስፋ ይገብር ትፅኢት ይገብር ኣብኡ ተረኺበን ከዓ እንደገና ንሕብረተሰብ ኩሉ እቲ ብዛዕባ ኦቲዝም ዘሎ ኸይዲ ከፍልጣን ከምህራን ትፅኢት ይግበረለን ዝሃብኩሞ ሓሳብ ብጣዕሚ ደጋፋይን ሓጋዛይን እዩ እዚ ወሲድና ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ይቕኒየለይ ፅቡቕ መዓልቲ ሕድሕድ ህይወት ዋጋ ኣለዎ TPM ኣፍ ደገ ዘመናዊት ትግራይ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ደገፍትን ፈተውትን ሚድያ ህዝቢ ትግራይ TPM በዛ ቀፂላ ዘላ ሊንክ ተጠቒምኩም ንሚድያኹም ብትኽእልዎ ደገፍ ክትገብሩ ብትሕትና ንላቦ ኣብ ዓድን ዘለኹም ድማ በዚ ስዕብ ቁፅሪ ሒሳብ ደገፍ ንኽትገብሩ ብክብሪ ንፅውዕ ንትገብርዎ ኩለ መዳያዊ ሓገዝ ኣቐዲምና ነመስግን TPM ኣፍ ደገ ዘመናዊት ትግራይ